kagegele. Kamin fo wolo na bere uye fanga ben kagegele. Kelele sinyima fila farala. Kelele balema fila farala. Kelele sinyima fila farala. Kelele balema fila farala. Distingués invités, mesdames et messieurs les représentants des différentes organisations de jeunes, mesdames et messieurs les représentants des départements gouvernementaux ici présents, chers amis, avoirants, grades et qualités, nous vous disons au nom de tous les membres de MT Mali, bonjour et bienvenue à la 3e édition du festival exceptionnel. Je ne dirais pas Festival international des grands orateurs, mais le festival exceptionnel qui, à part sa qualité d'organisation, là où nous allons commencer par vous présenter des excuses, disent que c'est le seul festival avec moins de folklore, de danse, de manche. Parce que tout ce que nous connaissons au Mali, en général, nous avons des festivals de folklore. Mais ici, chez nous, c'est le festival international des grands orateurs, exclusivement pour l'éducation, car le disait le grand homme Nelson Mandela, l'éducation c'est la base. Quand vous ratez la base, vous avez tout raté. Pour vous dire que nous allons vous présenter nos excuses d'abord pour le retard du programme, et c'était indépendant de notre volonté, étant donné que c'est le Festival international des grands orateurs. Et moi, je ne suis pas un orateur comme elle a déjà annoncé, mais je suis quand même quelqu'un qui aime parler en public. Donc, je ne vais pas trop parler parce que les grands orateurs sont là déjà aujourd'hui. Je vais tout simplement procéder par remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir ici aujourd'hui, parce que sans vous, l'événement ne serait rien. Nous remercions sincèrement monsieur le conférencier, monsieur Diakité, qui a effectué le déplacement jusqu'aux États-Unis pour venir spécialement pour le festival. Je vous demande d'acclamer monsieur Diakité. Nous remercions exclusivement le parrain et la marraine infatigable qui nous accompagnent tous les jours. Depuis 2013, ils s'efforcent à nous suivre. Mesdames et messieurs, avec le reste de l'énergie, je vous demande d'acclamer M. Diabaté et Zolé Sangaré, le parrain et la marraine de MT. Nous remercions ici, a eu le plaisir et la joie de vous le sentir depuis le début qu'on l'a informé qu'il va être le parrain. Il a accueilli l'idée avec beaucoup de plaisir. Je vous demande de l'acclamer M. Chaka Berté. Nous remercions sincèrement M. Bokoum, Boubacar Kola Bokoum. Le mot merci est trop petit pour ses efforts. Mais ici, c'est le moment ou l'opportunité de lui remercier officiellement. Je remercie chacun et chacune d'entre vous pour vos efforts de venir ici ce matin. Et je vais résumer avec un petit message pour la jeunesse. Parce que nous les jeunes, nous aimons tellement le mot changement que je me demande si nous savons ce que ça veut dire changement. Tout le monde veut le changement, mais malheureusement personne ne veut changer. Tout le monde veut que les choses deviennent faciles, mais personne ne fait rien pour rendre les choses faciles. Mais pour votre information, je serais désolé de le dire, mesdames et messieurs les jeunes, les choses ne seront jamais faciles et les choses ne changeront jamais. Je me rappelle bien, en 2017, on avait 12 mois dans l'année, non? Il y avait combien de mois dans l'année? 12. Nous sommes en 2018, il y aura combien de mois? Est-ce que Dieu va faire bonus? Il n'y aura pas de bonus. En 2017, on avait 4 semaines par mois. Et en 2018, il y aura combien? Encore 4? Alors Dieu ne fera pas de changement là-bas. Alors en 2017, il y avait 7 jours par semaine. J'espère que Dieu va faire 8 cette année.
Si vous souhaitez le changement, j'espère quand même Dieu va faire 8 jours cette année. Malheureusement pas. Et en 2017, nous avons eu 24 heures par jour. Et cette année, il y aura combien? Il y aura 25 ou 26. Malheureusement, ça a déjà commencé avec 24 heures par jour. Ça veut dire que Dieu va continuer jusqu'à la fin avec les mêmes 24 heures. L'année ne change pas, rien ne changera, car ce qui est sûr, en 2017, la semaine commençait du lundi et ça termine dimanche. Et nous sommes aujourd'hui samedi, c'est la fin de la semaine demain. Rien n'est changé, rien ne va changer. Et qu'est-ce qui doit changer? C'est vous. Les changements commencent dans vos têtes, dans vos attitudes, dans vos actions. On ne peut pas prétendre faire la même chose tous les jours et attendre un résultat différent. Impossible. Si vous voulez avoir des résultats différents par rapport à l'année 2017, alors de grâce, faites quelque chose que vous n'avez pas fait en 2017. Sinon, si vous faites la même chose que vous avez fait en 2017, vous allez récolter la même chose à la fin de cette année. Parce que personne ne peut semer le maïs et aller récolter là-bas ce qu'on appelle le riz. Pas du tout. Donc, chers amis les jeunes, il ne s'agit pas de faire ce que nous sommes en train de faire, mais il s'agit de faire au minimum quelque chose. Aucun pays n'a été exclusivement développé par les gouvernements, aucun pays du monde, mais par les citoyens qui se sont déterminés, certains au départ qui ne savaient même pas ce que ça allait donner, l'impact que ça allait donner. Je donne l'exemple du jeune homme Mark Zuckerberg, et il y a quelques semaines j'ai vu sa prestation, Mark Zuckerberg. Et quand il a commencé son initiative, est-ce qu'il a pensé au soutien du gouvernement? Il ne savait pas qu'il allait contribuer au développement. Mais aujourd'hui, je ne suis pas celui qui va vous parler de Facebook. Vous savez ce que ça veut dire Facebook. Il ne s'agit pas de faire comme Zuckerberg. Il s'agit de faire quelque chose de différent. Car ce qui est sûr, les mots gloire, succès et tant d'autres mots que vous cherchez, bonheur, on les retrouve avant le mot travail uniquement dans le dictionnaire. Et ça aussi c'est parce que le dictionnaire s'est classé de A à Z. Sinon malheureusement, dans tous les autres domaines du monde, le succès vient après le travail. La gloire vient après le travail. Le bonheur vient après le travail. Être superstar, ça va venir après le travail. Chers amis, pour vous dire que, comme le disait notre grand Lala Damati, Napoléon Hill, je vous l'ai dit, si vous ne pouvez pas faire des grandes choses, faites des petites choses au moins, mais dans une grande manière. Je sais que 1000 manières de faire mieux, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant qu'expert de tous les domaines, pour améliorer la chose? On aura besoin de vous. Parce que le problème avec les experts, ils peuvent vous dire 1000 manières de ne pas réussir. Mais nous, les amateurs, nous, on dit qu'on n'apprend pas à nager sur les sables. Nous avons entrepris cette initiative du Festigo sans expérience. Nous sommes tous jeunes et vous l'avez sûrement remarqué, l'équipe est jeune, mais bien sûr accompagnée par des vieux. Pour vous dire que n'attendez pas que vous soyez servis. Car la meilleure façon d'être servi, c'est de se lever et de se servir soi-même. Si vous attendez, vous serez mal servi ou servi en retard. Et pour terminer, mesdames et messieurs, je parle de la jeunesse malienne. Il n'y aura pas un président un jour qui va venir au Mali où vous allez sortir directement à l'université et directement dans votre bureau cravaté, le boss avec son diplôme dans son bureau. Ça n'arrivera jamais. Alors vous devez travailler et cesser de critiquer les dirigeants et leur dire tous les jours que c'est eux qui vous mettent dans tout ce pétrin. Parce que si tu es dans une situation, on le dit en Bambara, nous bien tout le même homme, donc c'est à vous de vous lever et de vous servir et à temps et suffisamment. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Bakary Tambélé, on les remercie, veuillez l'acclamer une fois de plus. Comme on le dit souvent, l'âge ne définit pas la maturité. C'est quand on croit à ses rêves, c'est en pouvant, c'est en ayant la volonté qu'on peut. Alors, ouais, vraiment. Je demanderai
d'acclamer, alors là, acclamez beaucoup, un homme avec un très grand parcours universitaire. Il s'agit de Monsieur Boubacar Diakité, qui est le conférencier de la journée. Il est linguiste de formation. Il a son doctorat en linguistique et études africaines. Il est encadreur des enseignants des langues africaines à l'université Harvard aux États-Unis. Il a pu introduire la langue Nko avant le Bomonankan à l'université d'Indiana de Chicago. Et il est vice-président de l'Organisation mondiale pour le développement du Nko. Il est aussi membre du réseau international de la lutte contre la corruption au Mali. Hey, Koulouchi Tamana au tata au Koulouchi. C'est vrai sur les talents au tata. Glogi talentana au tata. Quand on dit ici, tu vas voir le sur le nom la melo kaire na pas que mode na pas. Qui flani talaki kauli ko kra moy jabi. Bakar Dete. Fanika solo kayilon kiki de long. Il a long il était du côté fara. Diable il était favorable au dividende. Tu vas voir le favorable au dividende. Mali kelen ko ta sera fina bec. Bakar Dete. Farafina kuna wuludi kika wuli kikini lo kika mugoi jabe farafina kuna yerende kika wuli kikini lo kika mugoi jabe bawala mekele tabu tabanamza ale yanta kilo bayirika ilibu mekana kuni tumera kateke mekele na ko mugoi kisi kimago kika kuna funi Dete wuli kilo kada magenu tekele ni ibraki ire tadibi ire nafa trange de wuli kilo trebu ma wuli kilo Abeli mautayari wa esanya fonyala ala sago isago bana alinki abela dileni che salatigi ni bolonka ani jonkao mbega mo chamanya na kuma prawi nganunu tunye mabunyali togo de enfer ambe ba o de afanya na ko so don iri don ko yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ a ka ɲi tuma bɛɛ an ka hakili jigin sɔgɔlen na ko u sigira sen min kan u sinfonyara k'u bila bolo min kan an k'a ta a da kɔrɔ ka d'a kan mɔgɔya ye waati kunkurunin ko de ye nka adamadenya tuma ka jan dɛ bi ma diɲɛ dan diɲɛ tɛna ban bi a tɛ ban sini o kuma nin kɔrɔ ye mun ye n'i ye jateminɛ kɛ diinɛ minnu b'an bolo n'olu bɔra sanfɛ o bɛɛ lajɛlen y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko adamaden tun ka yanni ala ka adamaden dan a tun ye fɛn tɔw dan ka ban nka danfarabɔ belebele jumɛn donna mɔgɔ ni fɛn tɔw cɛ n'i ye kuranɛ ta ka bibulu ta ka jigin kitabu bɛɛ ta i bɛ min ye o kɔnɔ o de ye k'a fɔ ala kelen kɔ ka adama dan a ko adama ma de ko fɛn minnu filɛ nin ye a ye hakɛ to yanni a ka se o ma a ko mɛlɛkɛw ma fana ko fɛn minnu dannen filɛ a y'olu tɔgɔ fɔ ɲɛnɛ mɛlɛkɛw ko anw tɛ se ka fɛn tɔgɔ fɔ i ma min dɔnniya d'an ma o la an tɛ fɛn ninnu tɔgɔ dɔn sisan o y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw ye adama dannen jɔlen ye ni ma don a la fɔlɔ u ko ala b'a fɛ ka danfɛn dɔ dan min bɛna jeli bɔn ka tiɲɛli kɛ an b'a dɔn nin bɛna jeli bɔn ka tiɲɛli kɛ nka olu b'a dɔn ala ka dɔnta de ka bon u ta ye ala de bɛ dɔnniya yɛrɛ di olu ma n'i ye ala ye ka nin dan a b'a danna kun de kama o kosɔn a fɔra k'u ka fɛn bɛɛ tɔgɔ fɔ o ko k'u tɛ se ka fɛn bɛɛ tɔgɔ fɔ ka d'a kan ala ma o dɔnniya d'u ma ala nana fɔ o kuma de la adama dannen kɔ ko adama fɛn ninnu tɔgɔ f'u ɲɛna o yɔrɔ de la adama ye fɛnw tɔgɔ fɔ o kosɔn an ɲɛ bɛ fɛn fɛn na nin si tɔgɔ tɛ mɛlɛkɛw kɔnɔ mɛlɛkɛ t'a fɔ ko yiri mɛlɛkɛ t'a fɔ ko dugukolo mɛlɛkɛ t'a fɔ ko sankolo mɛlɛkɛ yɛrɛ tɛ kan fɔ kan tɛ mɛlɛkɛ la
o de la i tɛ mɛlɛkɛ kan mɛn o tuma kan bɛ fɛn jumɛn na adamaden kɛli kantigi ye kun de b'a la n'i y'a ye an sigilen don kɛnɛ nin kan yan kɛnɛ nin dilen don kumakɛlaw de ma anw tɛ kumakɛla ye kumakɛlabaw k'olu ka ɲagaɲaga festival des grands orateurs ni kumakɛlabaw ka ɲagaɲaga don anw tɛ se k'an da don o kuma la n'an ma foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase nin sigi ka fɔ nin a sinfonyabagaw ma mɔgɔ minnu y'a organiser ka d'a kan olu de ye koba ye ka koba natɔla ye k'a fɔ ko nin kan ka sinfonya walasa kumaɲɔgɔnya ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ sirilen don kuma de la o kɔfɛ anw bɛ jamana min kɔnɔ o ye jamana belebele ye mɔgɔ kana fili bɔyɔrɔ ma n'o tɛ i taa yɔrɔ b'i kɔlɔla fili denmisɛnninw bɛɛ bɔra sisan ka na kuma n'i ye u dalakanw jateminɛ min ka d'u ye o bɔlen don ɲɔgɔn ma nka min man d'u ye a caman y'a ta kunfɔlɔ kɛ ko kalon de man d'u ye kalon ye koba ye dɛ ka bɛn kuma sigi ka kuma bɛn kan f'an k'a daminɛ ni tiɲɛ fɔli ye tiɲɛ dun ye mun ye an k'an ka tiɲɛ dɔn tiɲɛ ye fɛn lakɔlɔsilenw de ye ka fɛn dɔ ye k'a fɔ ko nin bɛ ɲɛ min ma maninkaw ka fɔli la ko nin bɛ ɲɛ min ma nin bɛ ɲɛ min ma a bɛ to o ɲɛ de ma o de kosɔn a fɔra ko to ɲɛ nin bɛ to a ɲɛ de ma a tɛ yɛlɛma o la i ye tiɲɛ fɔ yan i taara tiɲɛ fɔ amɛriki i ye tiɲɛ fɔ faransi i ye tiɲɛ fɔ afiriki du sud tiɲɛ bɛɛ ye tiɲɛ de ye tiɲɛ man kan ka yɛlɛma hakili de bɛ tiɲɛ ye ala yɛrɛ de ye tiɲɛ ye o kosɔn an k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an k'an ka kuma ɲɔgɔn ye nka yan'an ka nin kuma fɔ k'an ka bɛn k'an ka tiɲɛ fɔ an k'a dɔn fɔlɔ an bɛnbaw ye mun bila an ye ka d'a kan adamadenw bɛ ɲɔgɔn dan ko damadɔ de la bɛɛ lajɛlen b'o kalama yan dɔw nana sɔrɔ u fa ye wariba bil'u ɲɛ dɔw y'a sɔrɔ u fa ye duba bil'u ɲɛ dɔw y'a sɔrɔ u fa ye fɛn bɛɛ bil'u ɲɛ o ni mɔgɔ min fa ma fɛn bila a ɲɛ a ba ma fɛn bila a ɲɛ olu wulicogo ye kelen ye wa u bɛ cogo min na mɔgɔ kelen kunda jamana fana kunda o ko bɛ o cogo de la an bɛnbaw ye mun de bila an ɲɛ k'o tɔgɔ da ko mali ni anw bɛɛ lajɛlen b'an waso n'o ye n'an bɛɛ bɛ bonya sɔrɔ n'o tɔgɔ ye bi n'i ye jateminɛ kɛ jamana dɔw bɛ yen olu bɛ se ka ko kɛ jamana dɔw bɛ yen olu tɛ se ka ko kɛ dɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ cogo kalama dɔw t'u sɔrɔ cogo kalama anw kan k'an yɛrɛ sɔrɔ cogo fɔ don o don denmisɛn wulitɔlaw k'a dɔn mali ye mun ye an ye mun de ta tiɲɛ la an kan k'a kɔlɔsi cogo di walasa a ka kisi balaw ma ani fitinɛ o sira fɛ kumaden mali kumaden de ye mo ye kumaden mali ye mun ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko mali a b'olu ɲɛna ko jila mali de ko don mali tɛ se ka kɛ jila mali ye dɛ n ko an bɛnbakɛla olu de y'a fɔ an ɲɛna kɔlɔsili kɔfɛ k'a fɔ ko ji min mali min bɛ ji la ko o cɛ fila tɛ bɛn danga kelen na ni mali cɛ fila tɛ bɛn danga kelen na munna anw b'an ka mali tɔgɔ da o la k'a sɔrɔ cɛ caman b'a kɔnɔ dɛ o la o ye bɛnbaliya taamasere de ye n'a y'a sɔrɔ o de tun ye tiɲɛ ye anw ka mali tɔgɔ tɛ ko jila mali kunfiya kuma de y'o ye ani a dɔnbaliya an k'an ka ɲɔgɔn ɲininka mun na mali tɔgɔ dara ko mali f'an ka o kumaden kɔrɔ dɔn walasa an ka se ka bɛn ka d'a kan mɔgɔ bɛ sama fɛn de nɔfɛ fɛn min ka ɲi a tɔnɔ ka ca fɛn min man ɲi n'a bɛ na ni fitinɛ ye mɔgɔ tɛ sama o nɔfɛ ni mali ye bɛnbaliya ye jɔn bɛ sama a nɔfɛ o la mali ye kumaden de ye kumaden min sun bɔra kan fila la a kan fɔlɔ o ye marakakan ye marakaw de b'a fɔ masakɛ ma ko makan marakaw ka makan tun sigilen bɛ jamana min kunna o de tun tɔgɔ ko ŋana ale ye kumaden de ye an bɛɛ lajɛlen bɛ min fɔ nka ŋana kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ min ye ŋana ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ ŋana ye cogo di i bɛ kɛ ŋana ye ko damadɔw de dɔnni na a k'a sɔrɔ dɔnniya a k'a sɔrɔ cɛya ni cɛfarinya musoya ni musofarinya o dɔnniyaw dafalen b'i la ni ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la i kɛra ŋana ye hali bi bi in na a bɛ fɔ mɔgɔ mɔgɔ ma ko karisa ye ŋana ye i b'a sɔrɔ a bɛ ko de dɔn i b'a sɔrɔ a bɛ se ko de la o de kosɔn an bɛnbaw tun ye kafo fɔlɔ min sigi kafo de ye eta ye o kafo fɔlɔ in kun tɔgɔ de ko ŋana wala ŋanala ŋanala kɔrɔ de ye ko ŋanaw bara arabuw dɛsɛra o de sɛbɛn cogo la ka sɔrɔ ka d'a kan ŋa tɛ olu ka kan na olu de y'a fɔ o ma ko gana o de y'a to an b'a fɔ ko gana kɔrɔlen n'o tɛ ŋana kɔrɔlen de don gana kɔrɔlen tɛ
ngana bara mogo jowne tu mesigi olukuna mogo min tu mesigi olukuna abafo lu de ma ko fama de empereur fama to wa maraga kana o de magaye maga o tuye mogo sugu jume maga de tuye mogo ye mogo min be bla ngana kuna wala saka ngana la ko bela jele la tagama dofo amba fo de ma ko histoire ni ma se fenfe to ko fotogo la igada la ka fo ko donia batila o de la munu ba fo dofo ma ko tariku ne ma se ka histoire to ko fo fe o ta mo ora de fo tigi de bi ka tariku fiye sawo tariku ya arabu kai am ta to yi abe fo de ko dofo fe mi be dofo fe mi be nyefo fe mi be rofo o e ko ba kele temele o de olu de be rofo o de ko sa to ko dofo o dofo e muye dofo de histoire o dum ba male no muneka ko ba temele o olu la marali nye demseni nato nye wala sa ukana fili uboroma ukase kutayro do ninkuma ni me muneyira ninkuma ni ba ira ya ka foko ni mo mi do ida aka koralen donina o tigi bi da takasira donina kadaka fili minke ayolu de la mara ko fo enyene wala sa eka kishi aleka fili nyoma ay sira soro komunu na ayolu de foye na wala sa ina senatelia inyini ko soro lila o be tuko mina ya soro abembalati bemba ka fili koro ayolu matanga fana ka gi fata matanga ko fara bemba taka no nye fore nyene ko fara o bemba taka no nye fore nyene ko fara o bemba taka no nye fore nyene o tuba mo mi be korole do ka janya o tigi de ba tasira do ka saniya o tigi de ba tasira do teliala o tigi de be sa se yoro la kade no ma korole do anti se ka ta yoro la de ka pa ka jo ka ka gelele be nyene ko tuba wo de na ko tuba wo ta do ka to dara ko mali o ta nye de na nyo mali nta me fili la de mali ye mali koroba de mali mi to ko bora magana nye o maga mi fo sisa o maga nunu de tume ngana kuna o maga nunu olu de to ko foli chayara maninga dun dole do naka bonya la njanye bonya la njanye o de ya to utuma fo maga nunu ma ko maga nga bela jele ma fe ka ke magande wala sai na kenya mo isini otuma fora magande ne ma ko magande otuma magande ne na ke mande de ba mbolo bi ko magande na mo de be magande ya yere la an fe manture ya no be na be fo ma ko dignité dambe ani atogadi ani atogadi ko to no tala olu de mande sigi olu de tuye mo ko jogoy onye mo ko jogo tuye muye hali bibinna ni taranga burusu kono dugula iba soro dutigi ne kera kalontigala na maratoy dude folo de be boye kam ko resigu ka dukuna mimi se ka nyafo ki kle wala mo golan ko la kuntege dutigi kuma te kabla kuntigi ma ne ma dutigi ya soro ima kabla kuntigi ya soro e bi mere dugutigi ya lawa mo golan ko so kalontigala o tuntege dugutigi ye o kuntege kabla tigi ye o tuntege dutigi wala ni ko nunu be sirele bundo jogo de la o jogo de ange manture de dignité be mogo mina o de dala kambe la me dignité be mogo mina o de be mogo blasira dignité be mogo mina o de be se ka nyemogo ya soro ni yoro ina ambe foli kregere lendi ambe bauma munu ye mande mirindi na ba fo ma peuple mande munu ye olu sinfo olu ye nyamakala ye afora do ma ko le nyamai nyama di nyamakala kuma de flado nyama koro dama do bala ngam se ga koro min fo tiliyala bela jele men nyama do mo be nyama mi miri o te nyama ide kadaka bela jele ba miri sisa ko na ngo ko nyama ko e fe min be fili ambe bita min fili ko de nyama e otuma muna ame nyama dla ka mo to ko da ko nyama koro fla koro chama nyama jume ko do ni de wuli la sisa na bagara shede ma ka faga be fo ko nyama bala de ni ye ni faga nyama bi mine nyama ta tuila hake de kodo otuma nyama jowle tuye nyama kalaw ye nyama garaw la kundu mena anga ngam dole nyama munu mambolo amado ko nyama be ko bela jelena shede ga nyama be mogo yala
nyama be kuma la nyama be ko bela jelena hali yiri nyama bala ni bagara maka tige a nyama bimle wala anga ko nyama bala de ka di doma ka nyama fe kala e muye ni ya fo sisa ko de karsa kala e o ko ne de se karsa la ni ne ni kala e ni ne bise ni na akoro de oyi o tuma nyama kala e muye anye fe un bela jelen kana mayoro bala ka hake bala ka di mo mima o ka se ka Allah tile ka sura hake ba mine o de koso kuma tara ka kalifa kuma tigula ka fo olu ma ko nyama kalaw olu ye mo jumawe nyama kala dante kuma kala e nyama kala jeli o de yala kuma kala e no de nyama kala tawbe nege nyama borala ka di mima aka nege bara ka sago bela jeli o to dara mbolo ko nunu yiri nyama be borala ka di mima aka yiri bara bela jeli ga sago e o to dara ko kule kara nenni e ko fenga antina do o do foko na yampi bara bela jeli na kalfa bratuno wala ambe ma fili de on ne mase anga bi kalan sinfoya chokola nan tu nyanga kalan sinfoya bi nyama kala pro tu mesoro munu jamute plate munu jamute jabate nyama kala pro tu mesoro ay na ba do ni kuma be fa ku yemwe korolen doni nanye korolen do ka ko sigi umine ngoma ko be kle ambulo enya talawa ni eni yiri kuro insisa ni ya tiga chema ka tiga akuna fona akleme kana nae kala joya abi jo ka soro mo bolo tala ngani ya jenga ka di ankelengele feme makanga mina be binaye kada ka jengera do ni ko jengera fanga mbala mo shite kala jo ni e mali jengele ye mali soro kunu mo bolo mo famu ko be kuma bayde kuma be tise ka fo yoro kelen ka ba nga mefe ka yoro min fo wode ka fo mande wiye magande no gara mande wonna na yele man ka ke mali o kera mali e tuko jumena maraga de ba fo mande ma ko male o ko magam fitini arabu de o sebe lete oluka kana li de bala arabu kele mun ye ngana sebe ni ngata oluka kana nu ya sebe ko gana olu kele ne male olu ma se ka le sebe olu de ya sebe ko mali kadaka arabu ka voyele sabadroni u a ali i otuma olu ya ke i e che kele mali o de ba mbolo bi ko mali otuma na fora ma ko on de magande ya tita bunya munungo magande oye anga janto do fo e histoire a boyro ka jan amarala mine de kono ka bla anye amine manga ka chie ambulo ambe ma we mirni chechi ka kla akora to ko do horo yede mo ko chama yede be kuma de ko jo uta koro do jon koro de ko jongera mo minga mo yama no te anga na foko horo anga foko ma de yantae o de ba ira kanta do pamba maîtriser o kuma ma kuye mo ko suku jume wati surunya kama antena se ka fembe wala nga dala teliala ma de tunye mo ko min ta ya yere abe kuma na yere to yi abe ko ke na yere kai ale ta ke ko mo ren blala de aba ke de ko anganiya bora ale yere la aya ke na yere ngania sanimai o de mai otuma o ma o sina tunye muye mo ko min tise ka maya ke o mo ko suku jume jonkera mo ko min ga maya ma jomeke ga maya ma chogodi e ka ga ko ke ni yere to e ka ko bela jelenge ni ngani asanuma e mo wala de be blaka ke o la doye e ka maya je ni doye e ka maya je e kara sisa mo ko minga maya jongera la ni jongera ka maya la e ka nga dafa di ni ka nga dafa ko bara de bibolo de o de koso ak me bo mu ko jo ne keru ka maya ma ni jongeri ka maya ma o be ke sera glonfe jomeki ka maya ma kadaka jurubi la ma se ka sara kadaka ni mo wali jurubi la e ma se ka sara e be se ki yera kan fa chogodi jamala kuma ibe desa o bela ite fe jurumantiki ki yo e be dugo mo mina e be se ki jo ne fe ka kuma wa o te se ka te ola ni jongeri ka mayama ni sera ki ka juru sara domina o jomaya ni be wuli ka boye i ka maya be dafa tuguni be se ki maya kono o ko so ambela jerembe an waso nyona ya ambe ma we fe no dla ben kama mena do okono no ye senanguya ye femi ye mena do ni fala nga yani nga soma jongera munu nga maya ma olu be se ka segi ka do maya kono ko so aw fe ya no John Shiter
k'a fɔ ko nin ye jɔn si ye o tɛ yen ne min ye jate ye jate dɔw ye jɔnya kɛ waati dɔ kɔnɔ n'aw ye jɔnya kɛ cogo di jɔnkɛriw ka maaya la waati min kɔnɔ u y'o waati de jɔnya kɛ u ka maaya seginni ma u kɛra hɔrɔn ye tuguni mɔgɔ tun bɛ bɔ jɔnya la ka kɛ jamanakuntigi fitinin i faw n'i bɛnbaw fɛ olu de bɛ se ka u ka kɛta kɔrɔlen ɲɛf'i ɲɛna joona waati jan waati surun kɔnɔ denmisɛnya la walasa e ka senna teliya ka se k'i ta fara u ta kan joona o bɛ cogo kelen min na jeliya bɛ kalan jelidu de kɔnɔ o bɛ cogo kelen min na minnu tun bɛ yiri baara kɛ olu tun b'u ka yiri baara kalan yirikalan du de kɔnɔ siyaki n'olu bɛ a tɔgɔ di musow ka masiriw dilan olu ka masiri dilan tun bɛ kalan u ka siyakiya du de kɔnɔ o tuma fɛn bɛɛ lajɛlen kun kalanyɔrɔ fɔlɔ ye du kɔnɔla de ye mun ye anw fili bi mun ye kɛlɛ caya mun ye fɔɲɔgɔnkɔ caya kalan kɛyɔrɔ fɔlɔ ye du min ye o de cira n'an bɛ fɛ ka bɛn kɛ bɛn kumaden kɔrɔ min yɛrɛ b'a la o n'an b'a fɔ la min ma bi ko pɛ tubabukan na kelen tɛ kumadenw ka sunun kumaden dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko fɔɲɔgɔn fɔɲɔgɔn ye mun ye o kɔrɔ ko nin ni nin olu bɛ fɔ cogo kelen de la nka dɔw bɛ yen olu ye kɔrɔɲɔgɔn ye o kɔrɔ ko nin ni nin hali n'u bɛ fɔ fɔcogo kelen na kɔrɔ kelen de b'u la hali n'u tɛ fɔ fɔcogo kelen na kɔrɔ kelen de b'u la o tuma fɔɲɔgɔn olu ye minnu bɛ fɔcogo kelen na hali n'a y'a sɔrɔ kɔrɔ tɛ kelen ye a ye hakɛ to fɔɲɔgɔn o ye minnu tɛ kelen ye mɛ o fɔcogo ye kelen ye nka kɔrɔɲɔgɔn o ye minnu kɔrɔ ye kelen ye nka o fɔcogo tɛ kelen ye sisan n'i ye bɛn lajɛ bɛn ale kumaden kɔrɔ caman de b'a la mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ se ka bɛn kɛlɛ kan an ka bɛn kɛlɛ kan ne ni e an tɛ jɛ diɲɛ tɔ nin na fiyewu ne jɛn'i kɔ ne fana b'a fɔ n jɛn'i kɔ an bɛ bɛn o kan an bɛɛ bɛ jɛ ɲɔgɔn kɔ o ye kɛlɛ ye o kɔrɔ ko bɛn bɛ se ka kɛ kɛlɛ kan o tuma an bɛ ka kumaden min na baara ko bɛn tɛ an bɛ fɛn min ɲini n'a ye an bɛ fɛn min ɲini na a bɛ fɔ o de ma ko jɔ ani jɔn kelen tɛ dɛ jɔn o ye jɔ kɛra min ka maaya ma nka jɔ ye mun ye jɔ ye kɛlɛ ntanya de ye o de kosɔn an bɛnbaw tun b'a fɔ ko jɔ min wala dɛgɛ min jɔ min ye mun ye Sunjata ye faamaya ta don min na faama de ye empereur ye mansa ye roi ye Sunjata bɛ faamaya ta don min na roi wɛrɛw de tun bɛ yen mansa wɛrɛw de tun bɛ yen minnu nana a bɛɛ lajɛlen y'i nɔngɔn da k'u ka biɲɛ d'a ma ka jɔ min wala dɔw b'a fɔ ko ka dɛgɛ min o kɔrɔ de k'a fɔ a ɲɛna anw de tɛ kɛlɛ bilen anw de kɛra kelen ye o de kosɔn siya bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan anw fɛ yan siya woloma ko tɛ anw fɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka fɛn min kɛlɛ o ye tilenbaliya kalontigɛ namara ani ŋanamu-ŋanamu nin sira fɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka bɛnbaw u tun y'u bolo kɛ fɛn min na o de tun ye jogoya ye jogoya n'o ye discipline ye jogoya n'o ye caractère ye jogoya n'o ye adamaden yɛrɛ ye i bɛ se k'i waso ni fɛn mun ye diɲɛ nin kɔnɔ yan ne y'i waso n'i ka nafolo i bɛ taa ka nafolomugu to n'i y'i waso n'i ka dubaw ye i bɛ taa k'i ka dubaw to mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ yen nafolo b'i bolo nka nafolotaw ɲɛbɔlen t'i fɛ fɛn foyi la o de y'anw ka maaya ye o nafolo caman b'i bolo fɛn caman b'i bolo mɔgɔ si ɲɛbɔlen t'i fɛ nka anw bɛ ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ ni nin ye an ka hɔrɔnya kɔnɔ anw bɛ ɲɛbɔ i fɛ n'i jogo de ye an bɛ ɲɛbɔ i fɛ n'i ka adamadenya de ye an bɛnbaw ye nin de dilan ka bila an ye o adamadenya n'o jogo min filɛ o ye n'olu tun bɛ kalanso kɔnɔ n'an y'an segin k'an bolomada olu ma hali bi an bɛna ye k'a fɔ ko an bɛ segin an nɔkɔrɔ la o la jɔ de ye kɛlɛ ntanya ye o kɛlɛ ntanya ye kuma in kun sigi kun de y'o ye a sigi kun min filɛ o ye kɛlɛ kun ye fɛn caman de ye o nka an ka a la ladosoli de ye ko k'a résumer an bɛnbaw bɛ mun fɔ ko mun bɛna ni kɛlɛ ye u ko o kɛlɛ ko kun saba de b'a la kun belebele saba o kɔrɔ tɛ k'a kun dan y'o ye dɛ kun misɛnninw bɛ yen minnu furakɛra kuma surunya waati surunya kama an tɛna se k'o bɛɛ ɲɛfɔ nka ko saba de bɛna ni kɛlɛ ye a fɔlɔ ye mun ye jɔyɔrɔ ko ne de kan ka se nin jɔyɔrɔ la dɛ ne de kan ka kɛ nin ye dɛ ne de kan ka kɛ nin ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ mana don dɔrɔn jɔyɔrɔ ɲini mana na dɔrɔn kɛlɛ bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n ko jɔyɔrɔ ko kɛlɛ nin de y'a to hali anw ka jamana a kuma kan ka taa fɔ yɔrɔ minnu na a kuma taara fɔ yen a kuma man ka taa fɔ yɔrɔ minnu na a kuma taara fɔ yen bɛnbaliya y'a to anw ka ɲɛmɔgɔw bɔra yan ka taa anw ka kɛlɛ kuma fɔ burukinaw la ka taa kuma fɔ alizeriw la ka taa kuma fɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka sɔrɔ mali bɛn kuma kan ka fɔ mali de kɔnɔ
jamana wɛrɛ de kan ka na bɛn kuma fɔ anw fɛ yan anw man ka taa bɛn kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen ka da an ka jamana yɛrɛ tɔgɔ kɔrɔ kan o la an bɛ mun de fɔ nin yɔrɔ la jɔyɔrɔko kɛlɛ o ye fɛn ye an bɛnbaw tun ye minnu ladilan nka u y'a ladilan sira min fɛ o tun y'u tile ko ye o ni anw ka bi tile ko tɛ kelen ye o la n'an y'a fɔ k'an ka segin an ka kɔrɔlen ma a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko kɔrɔlen dilanna k'a bila cogo min k'an k'a ta ye ten ayi waati dɔ tɛmɛna kɔrɔlen fana tun kan ka taa ɲɛfɛ anw ma se ka taa n'a ye ɲɛfɛ o la an k'a ta a da kɔrɔ a bɛ se ka bɛn an tile ma cogo min an k'a kɛ ten walasa an n'a bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ o sira fɛ i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ min filɛ o ye fɔlɔ la an bɛnbaw y'a tila cogo min na n'i donna n'an ye misiri ta k'o kɛ misali ye dama n'i donna misiri kɔnɔ a bɛ fɔ ko mɔri bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don o kɔrɔ de alimami b'a dɔn k'a fɔ ale jɔyɔrɔ ye min ye alimamifalako b'a jɔyɔrɔ dɔn o yɛrɛ fana ka dankan b'a jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don ni kuma dira jeliw ma jeliw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i jɔyɔrɔ dɔn ni kuyate ni jabate ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sisan a bɛ kɛ cogo min na a bɛ k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛna nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ b'i jɔyɔrɔ ta o la ko bɛɛ lajɛlen ni a jɔyɔrɔtigi kun don o tun sinfonyalen don ka bɛn an bɛnbaw ka tile ma anw kan k'a sinfonya ka bɛn an yɛrɛ tile ma o ye ko fɔlɔ ye jɔyɔrɔko kɛlɛ ko filanan tun ye mun ye fɛnko kɛlɛ dun ye mun ye ne bɛ fɛ ka nin sɔrɔ ne bɛ fɛ ka nin sɔrɔ ni anw saba bɛɛ lajɛlen wala an fɛn fɛn filɛ ɲɛfɛ yan ni an bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ nin ji kelen in na a laban an bɛ kɛlɛ a nɔfɛ de dɛ ji ye kelen ye mɔgɔ ye duuru ye ko bɛɛ lajɛlen b'o sɔrɔ o tɛ se ka ɲɛnabɔ dɔ de b'a ta ni dɔ b'a ta kɛlɛ bɛ kɛ o la fɛnko kɛlɛ o de tun ye kɛlɛ sababu filanan ye nka an bɛnbaw hakili tun ka bon u y'a sabanan kɛ mun ye u ko ko kɛlɛ kun sabanan ɲɔgɔn ta ye baliya ye mun ye e hakilina ye min ye o ni ne ta tɛ kelen ye e ka yeta ye min ye o ni ne ta tɛ kelen ye an bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di an tɛ ɲɔgɔn faamu dɛ kɛlɛ kun sabanan ye nin de ye o tuma n'an ye kɛlɛ dɔn a bɛ sɔrɔ fɛn minnu fɛ k'olu dɔn kɛlɛ kun ye fɛn min ye k'olu dɔn a ka ca ala fɛ an bɛ se ka kɛlɛ bɛɛ furakɛ ka d'a kan ni jɔyɔrɔ ko de don jɔyɔrɔ kan ka di minnu ma a kan ka tila cogo min na an b'o de ɲɛnabɔ ni fɛnko kɛlɛ de don fɛn kan ka tila cogo min na an b'o de ɲɛnabɔ ni hakilina ko yɛrɛ fana don an kan ka sigi de ka hakilina falen falen o nka e tɛ se ka hakilina kɛlɛ i tɛ se k'o furakɛ ni fɛnko ye o de kosɔn hali an ka kɛlɛ kun fɔlɔ minnu furakɛra ka nafolo ta k'a di dɔw ma k'olu k'o bulu kun ko walasa u k'u makun o de y'a to a ma ɲɛ o ko tɛ se ka ɲɛ hakilina kɛlɛ o tɛ se ka ɲɛnabɔ ni nafolo ye nafoloko kɛlɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ ni hakilina dɔrɔn ye hakilina ko kɛlɛ ani nafoloko kɛlɛ o tɛ se ka ɲɛnabɔ ni jɔyɔrɔko ye hali n'i ye dɔw kɛ minisiri o t'u fa n'i ye dɔw kɛ perezida o t'u fa o tuma o ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di tɛ ɲɛnabɔ an kan ka nin ko ninnu faamu k'a dɔn an bɛnbaw y'a sinfonya cogo jumɛn anw kan k'a furakɛ cogo di an b'a ta yɔrɔ jumɛn an b'a bila yɔrɔ jumɛn o la kuma waati min dira an ma waati surumani don ko kuma tɛ ban hakili de b'a tɔ dafa o tuma an tɛna kuma jan fɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ni naliko ɲuman aw nana sigi kuma min kunna nin ye kuma dafama de ye kuma min tɛ se ka taa n'an ma ɲɔgɔn lamɛn an dun kan ka ɲɔgɔn lamɛn sira minnu fɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛsɔn dira an ma an bɛnbaw y'a siraw bɔ k'a bila anw de kan k'a tɔ ta sisan ka taa n'a ye o la kuma kundon na n bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ mɔgɔ minnu ye nin sigi ka fɔ nin sinfonya u ni ce an b'u barikada aw minnu nana aw ni naliko ɲuman ala ka segin n'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye n'aw bɛ taa aw ka so aw nana ka na nin kuma in kɛ ka d'a kan an bɛ kuma in nafa dɔn an tɛ kumakɛla ye kuma dira tigiw ma an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ nka kuma in nafa kama a kun tɛ se ka tɛmɛ an kan f'an kana k'an da don yɔrɔnin damadɔ la an bɛɛ lajɛlen ka se k'o faamu ɲɔgɔn fɛ min b'a to jamana bɛ se ka yiriwa o tuma ne bɛ bɔ kuma la yan hakɛto b'a kan salala mahɔd olu minnu y'an ka siniɲɛsigi kana se an ka kumakɛla yɛrɛ ma n'ale ko k'a tɛ kumakɛla a filɛ ka walawalali min kɛ ne ta tɛ ɲininkali ye laɲini de bɛ ne fɛ ne bɛ laɲini min kɛ yala ni kɛnɛ ɲɔgɔn caman tɛ se ka sigi ka bangebaaw yɛrɛ wele ka na kɛnɛ in kan ka fara denmisɛnninw kan an ka se ka kɔfilɛ kɛ an bɛ se ka ɲɛtaa sabati cogo min ne b'o laɲini de kɛ n'o tɛ ne ta tɛ kuma fɔ wɛrɛ. aw ni sɔgɔma
yani n ka kuma ta n bɛ yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ne tun tɛ se ka n sigi yan ka bɔ yan ko ma ɲininkali min bɛ n fɛ est-ce que Jakite il est Jakite c'est ça o ye fila ye ale sera ka filakan ni maninkakan ɲagami cogo di ka bɔ yan fɔ Amérique ka an ka dɔ fɔ kalan maninkakan na n'o ye fila de ye ka Américains na sɔn fo ka na k'olu di anw ma festival kɛnɛ kan o sera ka kɛ cogo di fulakɛ ɲininkali filanan anw ye kalandenw ye ne sigilen fo ka n y'a fɔ cogo min n farumasi kɛra n kan sabula i ye dɔɔnin kɛ cogo cogo ni min yɛrɛ dɔn fo de don donc est-ce que waati nataw la fulakɛ bɛ na école dayɛlɛ Mali la n ko kalan bɛ kɛ école minnu na walasa k'an bɔ dugu la anw ye tubabuw ka histoire dɔn première guerre mondiale an bɛ se k'o fɔ a daminɛna cogo min na deuxième guerre an b'o fɔ k'a fɔ mais n'a fɔra k'i ka kuma i yɛrɛ kan i ka jamu kan i bɔkolo a ka o yɔrɔ la i b'a dɔn ko tu as zéro donc est-ce que école bɛna dayɛlɛ Mali la n ko la ani gouvernement bɛ se ka n ko ta cogo min k'a don ba la walasa an bɛ bɔ tunu ne ɲininkali laban maintenant charte filɛ mɔdɛ yan ko kurukanfuga i ye kuma bɛɛ kɛ k'a ban u dun ko ko UNESCO ye kurukanfuga ta ka ériger comme patrimoine immatériel de l'humanité kurukanfuga 1236 Sunjata ni Sumaworo ka kɛlɛ kɔfɛ Manden masaw ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ ko walasa kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na Manden sigi bɛ ɲɛfɔ an dun bɛ kɛlɛ kɔnɔ bi anw ka bi jamana ɲɛmaaw dɛsɛra ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ kurukanfuga éléments fara ɲɔgɔn kan cogo min donc est ce que kurukanfuga a dɔnyɔrɔ bɛ e ka dɔ fɔ kalan in kɔnɔna na Amérique aw ka université aw ka du kɔnɔna na donc o de tun ye ɲininkali ye je vous remercie. I n'a fɔ président mɔgɔ min bɔra ka kuma sisan o ye min fɔ nin kɛra kalan de y'an bolo en réalité hakilimaɲuman yɛrɛ la ne b'a dɔn hali ne yɛrɛ kelen tɛ mais an caman bɛ yan min ye question posée a yɛrɛ kunna nin volet in kan c'est à dire est ce que réellement an b'an yɛrɛ dɔn parce que n'i y'an ka kalan taabolo jateminɛ toujours an orientelen don ka taa mɔgɔ wɛrɛw de kan nanzaraw ka côté la donc bi bi in na n'a fɔra ko PM bɛɛ bɛ ka tourner autour d'un mot essentiel qui est la paix n'a sɔrɔ an yɛrɛ ne kɔni moi personnellement hali ne tun t'o kɔrɔ dɔn bamanankan na bi bon donc n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn nin kɛra kalan de y'an bolo a bɛ i n'a fɔ an bɛ kalanso de la i n'a fɔ madame y'a fɔ cogo min na an b'a ɲini a fɛ de créer plusieurs cadres pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka nin ɲɔgɔnna bénéficier cogo min na donc o kuma fila de Assalamu alaikum jama. N bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ n bɛna retard la dɔɔni an kun bɛ ci wɛrɛw la. N tɔgɔ Musa Jara n kɛra député ka tɛmɛ n ye chef d'entreprise ye. Denmisɛnninw ka nin festival nin n b'a kalama kabi ɲinɛ tɛ. Fɛn ɲɛnamaba de don ko an denw n'a mɔdenw de kɛ n bɛ ka nin kɛnɛ sigi. O y'a sigi condition mun na n bɔ kalama condition gɛlɛmanbaw don o tun b'a ka kɛ parrain an b'i fo i y'i bolo don a kɔrɔ ɲinɛ ala k'i sara ko la nafa min bɛ nin kɔnɔ an denw yɛrɛ ma fana an mɔdenw ma fɔlɔ nafa belebele don a ti dan olu ka nafa ma hali anw maakɔrɔbaw nafa b'a kɔnɔ conférencier orateur min bɔra ka kuma sisan a ma tɔ to kuma na a bɛ fɔ min ma ko dɔɔni n'a kɔrɔ de ye ko dɔɔni ale bɛ dɔɔni min dɔn n'a y'o fɔ sisan o ye belebele ye koyi an bɛɛ sigilen minnu kumana ɲɛ olu bɛɛ y'a fɔ f'u jɔra u yɛrɛ la nka a ma bali na mɔgɔ min bɛ bɔ fɔ Amérique ka na nin ɲɔgɔn kalan kɛ mɔgɔw kun a kan ka fo i Jakite a ye fɛn minnu fɔ nafaba de b'a la. An bɛ ka mot min kɔrɔ ɲini bi ni maa si ma se k'a dɔn n'a y'a fɔ sisan a y'a fɔ ni mun o y'a sɔrɔ n labɛn ne kɔnɔ n'a tilala k'a sɔrɔ a tun b'a fɔ n kun b'a ɲininka n'o ye jɔ ye jɔ de kɔrɔ ye la paix de kɔrɔ ye ko jɔ effectivement an b'a kalama a y'a fɔ dɔrɔn n ye tɛgɛrɛ fɔ n sigilen donc bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ la paix min bɛ ɲini bɛn tɛ dɛ a ye bɛn kɔrɔ fɔ o bɛ se ka kɛ hali kɛlɛ la donc jɔ nin
Mali mɔgɔw b'o de la bi kosɛbɛ 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 ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que o ntanya de b'an na a ye an bɔkolo nafama yɔrɔw fɔ min ye tilennenya min ye hɔrɔnya min ye ladiriyaw ye a sisira ninnu minnu kan ninnu ye fɛnw ye minnu b'an jɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ o kuma a conférencier a ka kuma ɲɛna fo n ye n den ka organisateur wele n ko yali kɛmɛ ka enregistré wa n'a enregistré don nin k'a ka fɛn ye min k'a ka passer radio bɛɛ lajɛlen la jama min ma yan sɔrɔ o jama k'a lamɛn radio la a ye cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ denmisɛnw conférencier ka nin kuma in n'a ma enregistré o kuma hali ni micro d'a ma kɔsa fɛ ka enregistré kura ye ni nafa ka bon Mali bɛɛ ka bi k'a ta Mali maakɔrɔba bɛɛ Mali cɛ n'a muso Mali dɔnnikɛla a ɲɛmɔgɔ a faama a denmisɛn a maa bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛɛ conférencier in ka nin kuma in na o kɔni de jiginna ne kɔnɔ nin yɔrɔ in na n ko n b'o kɛ contribution ye yanni ka kuma di aw ma conférencier i ni ce hali bi ayiwa a y'a jija maa o maa bɛ kɛnɛ in kan an k'an bolo ni ɲɔgɔn ma an ka denmisɛnw dɛmɛ u ka nin baara in na nafaba de b'a la u y'a kɛ ni gɛlɛya yɛrɛ de ye ne b'a kalama u y'a kɛ ni gɛlɛya ye dɛ o tuma an ka gɛlɛya wuli ka b'u kan an k'an bolo don u kɔrɔ maaw bɛ se ko o ko la u k'a bolo don u kɔrɔ k'u sankɔrɔta a kɛ to bara san wɔn don. Donc, je dirais que moi je n'ai qu'un message d'encouragement et de compliments pour l'association, pour l'ONG et pour son président. Je leur demande de persévérer dans leurs actions, les actions qu'ils ont initiées, tous ceux qui sont venus pour honorer la cérémonie de leur présence. Je remercie une fois de plus le président du MT Mali et ses adjoints. Merci beaucoup. D'une manière claire et assise. C'est au moins ici, en tout cas, ce conférencier est tellement intéressant. S'il peut nous donner son engagement de nous faire le résumé de ce qu'il nous a relaté aujourd'hui et encore chaque fois de nous envoyer des messages par rapport à cela au président qui va nous ventiler ça sur Facebook, sur nos emails, etc. etc. C'est la meilleure façon d'apprendre aujourd'hui et de véhiculer son message. Je pense que dans son pays, Obama a gagné grâce à ces messages. Et s'il peut nous donner cet engagement aujourd'hui, de nous faire ces messages. Merci. Mohamed Tamoura, on est activiste, mais Demseni Djokulu Dokuna, nous avons fait le réseau des ambassadeurs du développement en abrégé Aradev Mali. Mais il y a Korofo Konala, il y a un Yorodola, il y a une famille qui est et il y a une société spirituelle, notamment Jamou. Ani mun sera ke ben mo ni ɲɔgɔn cɛ mais o kɔnɔna la fɛn kelen bɛ Mali la mun kelen don ka ne kamana gan peut-être mun fɛ i da bɛ se ka sa yɔrɔnin ma mais i m'a yɔrɔnin fɔ n'o ye u b'a fɔ sigi n fɛ parce que est-ce que siya ani jamu ye kelen ye Mali la wa o ye ɲininkali kelen n'a y'a sɔrɔ o ɲininkali in sera ka jaabi mun de bɛ na ni sigi n fɛ ye anw fɛ yen. Il y a une question flanée. Mon ami question nous poser parce que il faut qu'on monte la cantara Burkina. Oui, anta Burkina parce que il y a et permanence la soirée. N'a soro anga couche sociale là. En sert la dignité de choisir qu'il faut qu'on donne un mot de l'eau, anga nyema de l'eau. Mamoun de l'eau tina na sera fin colonier ka dokabla on a la mum sera dangaranga adamadia sikitugola. Oh, nous les Okumaka Moufo, on a doué au Kumakanka. Mais nous, nous la société qu'on a la moté dans mon Rakumala. Or, la Burkina Faso, c'est que Ouadjibianga. Et moi, je pense que Amé Domine n'a pas dit. Ni a eu Kongo Beka Tassila Tchaya. C'est parce que nous avons clé nous les cadeaux comme il y a un doux qu'on a là. Et les Pérou Gadon. Nous n'avons pas Sababiola, et le dos Karamala, et le dos Karamala. Aux questions flattées pour le boulot. Je suis le secrétaire général de la Fédération pour la paix et l'accès ici au Mali. Je voulais dire que
je ne comprends pas bien. On est venu parler de l'histoire de la nation, rechercher la paix pour la nation, ou bien on est en train de rechercher comment on va instaurer la paix, ou bien on va cultiver la paix. Bien sûr, le conférencier a parlé de certaines choses qui sont pour moi quelque chose de très intéressant. Parce que lorsqu'on parle de la paix, il faut parler d'abord de la bonté. La bonté précède la paix. Et où est-ce qu'on apprend la bonté? C'est dans la famille. C'est dans la famille qu'on apprend à être bon. Et donc, si la famille est brisée, alors on ne peut plus trouver la bonté. Parce que tout un chacun est issu d'une famille. Qu'on soit président, qu'on soit ministre, on est issu d'une famille. Alors, si cette famille-là n'a plus de repères, alors on ne peut plus trouver le chemin de la paix. Parce que la bonté vient de la famille, de nos parents, ceux qui nous ont mis au monde. C'est pourquoi j'aurais souhaité qu'on puisse parler réellement de la famille et comment est-ce qu'on se prépare pour fonder une famille. Comment on se prépare au mariage. Parce que ce sont des aspects qui peuvent aider la jeunesse à comprendre quelles sont les priorités. La paix procède par des priorités. Quelle est la priorité des priorités? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Donc c'est un peu ce que je voulais quand même demander, qu'on puisse parler de la famille et parler vraiment du mariage. Merci. Avec les États-Unis, des sans fitin avec la Kafoko, Morobado, et Abora et Jamanaba de Kono, ou fierté. Si ça y a là, à devenir référence, ou ma café, non, ça allait régafer le soleil. Nous, c'est un malidon demain, on a 50 pour la foule, on a Kokorokan, on a 50 la Coco, on a ça cassé la dien, on a fait la dien, qu'elle a qu'à dien, Yama. Oui, il faut le flanc. À Clina, mouillé, on a Kanka, les langues nationales. Parce que moi, il faut que l'éducation qui est faite, elle est acnatée au mouillé. On a langue nationale, c'est la instaurée, on a un système éducatif dans la Tchouomina, nous avons et Bamanon, Flow, on sait la calange, on a une gardien femme, on a une femme, on a une fleur. Kumala don ke sisan a bɛɛ lajɛlen ka kumala don ɲɛna ɲininkali sira fɛ ani farankan sira fɛ fɛn min ye hakilina kumakafo ye mun y'a yira k'a fɔ ko yala an bɛna se ka nin ɲɔgɔnna wɛrɛw caman kɛ wa k'a sigi sen kan walasa mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ an ka kow tagacogo la ani mun fana y'a fɔ ko k'a bila ka n'an bɛ se ka kan di yan k'a fɔ ko an bɛna ninnu bila Facebook kan ani k'a ɲɔgɔnna caman kɛ mɔgɔw caman ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa sira kelen fɛ k'o fara lamɔ cogoya minnu fɔra du kɔnɔla la fo ka na se furu sira ninnu ma nin sisan ninnu ye fɛnw de ye minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u jaabi cogoya kelen na o sira fɛ an bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ an yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ lamaga min kɔnɔ n'o ye mouvement ye n'a bɛ fɔ o ma ko nko wurukili sinfonyali jabama l'Organisation mondiale pour le développement du Nko baara wɛrɛ tɛ anw na nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔ an bɛ se ka kumaw lase mɔgɔw ma yɔrɔ jumɛnw na cogo jumɛnw na walasa bɛɛ lajɛlen k'i ka tata ta an k'a dɔn an kan ka min kɛ an kɛlen kɔ k'a dɔn an ye min sɔrɔ an ɲɛ i ye min sɔrɔ i ɲɛ n'i y'o dɔn e kan ka min kɛ i man ka fili o ma o n'e dun ma fili o ma a ka ca Ala fɛ i bɛ fitinin min kɛ a bɛ nɔ bɔ nka n'i y'a ye i tɛ ka se ka nɔ bɔ fili kɔrɔ minnu kɛra e bɛ ka segin olu de kan e tɛ se ka taa ɲɛfɛ o kuma bɛɛ e bɛ fili la kuma bɛɛ e bɛ fili la ko tɛ ɲɛnabɔ o de la o y'anw ka baara ye o hami ka bɔ bɛɛ lajɛlen na an b'o baara la fɛn min ye Facebook ta fanfɛla ye ne yɛrɛ bɛ to ka kuma dɔw kɛ nka komi n'i ye fɛn bila Korofo kan Korofo de ye réseau ye n'i ye fɛn bila Korofo kan tuma caman a mako bɛ danta la n'o ye a bɛ fɔ min ma yan nɔ ko donner mɔgɔ minnu bɛ se k'a lasɔrɔ k'a jigin u kun k'a lamɛn a bɛ n'a fɔ gɛlɛya dɔɔni b'o yɔrɔ de la n'o tɛ ne ka fɛn caman bɛ Facebook kan ani YouTube kan déjà n'i taara yen n'i y'a sɛbɛn ko Kalanfa Jakite
walma Boubacar Diakité walma n'i y'a sɛbɛn ko Fabaden o ye ne ka page tɔgɔ ye Facebook kan a ka ca Ala fɛ i bɛ ne ka video caman ye an b'a fɔ video de ma ko jajuru i bɛ ne ka jajuru ye i bɛ se ka minnu lamɛn ka d'a kan mɛnta yetaw don o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛw nana ka tugu ɲɔgɔn na minnu fana bɛɛ lajɛlen mankanw ka surun u mɛnkanw ka surun cogo di i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye lamɔ ye so kɔnɔ ani kalanko olu ye fɛn ye minnu sirilen don ɲɔgɔn na ka d'a kan n magara kumaden dɔ la n'an b'a fɔ o ma ko lakɔgɔli o ye formation ye nka lamɔ bɛ kɔn lakɔgɔli ɲɛ mɔgɔ lamɔlenw de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'olu lakɔgɔ i bɛ kɔgɔ fɛn dɔ de kunna o lamɔ kan ka daminɛ du kɔnɔ de lamɔ kɛbaga ye fa ni ba fɔlɔ de ye nka fo k'a sɔrɔ fa ni ba yɛrɛ fana lamɔlen don dɛ gɛlɛya caman bɛ an fɛ yen o yɔrɔ de la o fa ni ba min ma lamɔ o bɛ se ka den lamɔ wa ɔ ni fa ni ba ma lamɔ olu ye o denw fana bila lamɔbaliya kɔnɔ o ka bɔ kɛnɛma den lamɔbali caman kɛlen ka ɲɔgɔn ye olu bɛ se ka bɛn wa bɛn tɛ se ka sabati jɔ tɛ se ka sabati o la ko ka kalanyɔrɔ jɔ walima n'an bɛ se ka kalanyɔrɔ dɔ sigi sen kan min bɛ se k'an lakalan an ka fɛnw na da y'a sɔrɔ kunnasigi n'o ye kunnasigi de ye gouvernement ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko gouvernement ani a fɔcogo caman o tɛ minnu sigira an kunna an yɛrɛ de y'u sigi ye kunnasigi olu de ye an ka kunnasigi ye o de tɔgɔ ko gouvernement o tuma kunnasigi yɛrɛ fana mɔgɔ dɔ de fana bɛ yen jamana bɛɛ lajɛlen y'i kan di min ma a bɛ fɔ o de ma ko kantigi o de ye président ye président t'an ka kan ye mɔgɔ t'a kɔrɔ dɔn mɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn ko kantigi min bɛ kuma an bɛɛ tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'o ye mɔgɔ sugu min ye o tuma o de ye kantigi ye président ale fana bɛ baara kɛ ni kulu min ye o kulu in de fana tɔgɔ ko kunnasigi n'o ye gouvernement ye olu de kan k'u janto anw ka kɔrɔlen n'o y'an ka dɔfɔ ye anw ka taabolo a bɛ se ka lakalan cogo di an ka kalanyɔrɔw la nka n'i y'a fɔ ko kunnasigi ka baara bɛɛ lajɛlen fana kɛ kunnasigi fana tɛ se ka d'a kan kunnasigi bɛ baara kɛ ni jɔnɛ min ye n'an b'a fɔ o ma ko fusugu fusugu de ye budget ye budget wari kan ka bɔ jamanaden de kun jamanaden min b'a dɔn k'a fɔ k'ale de ka wari ye fusugu ye ni fusugu taara k'a don ko la min t'a sagonako ye ale de kan k'a fɔ a y'a don sago la ne de ka wari don n y'a bɔ kun kɛ nin de a bɛ don o de la o tuma ni jamanaden bɛɛ lajɛlen kunun na sɔmina kunu ye mun ye an b'a fɔ o de ma ko sensibilisation n'an ye bɛɛ sɔmina kunu bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko foroba nafolo kan ka don foroba tɔnɔ de la o tuma an yɛrɛ b'a ɲini an ka kunnasigi fɛ k'a fɔ ko an ka nafolo ka don kalanyɔrɔw la minnu b'an ka denw kalan minnu b'an bɔ an yɛrɛ kalama minnu b'an jogow ɲɛ ka lamɔ sabati minnu b'a to an ka lakɔgɔliw bɛ kɛ ka ɲɛ o mana kɛ an bɛ taa ɲɛfɛ o jamana o jamana n'a ye baara daminɛ tiɲɛ kan ka baara kɛ dɔnniya kan olu bɛɛ taara ɲɛ bi anw yɛrɛ ye an ka denyɛrɛlaya sɔrɔ denyɛrɛlaya de ye réparasi ye dɔw b'a fɔ ko yɛlɛma hɔrɔnya i ma yɛlɛma o i b'i cogo la nka i y'i den yɛrɛ la de i gulonnen tɛ mɔgɔ la bilen o de ye denyɛrɛlaya ye o tuma anw ka denyɛrɛlaya an y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw kɔfɛ wala dɔw y'a sɔrɔ an kɔfɛ o caman taara k'an to ka d'a kan an ma sira tilennen de minɛ maraka min sigi fali kan marakaw ka hakɛ to dɛ olu y'a siranw ye maraka min sigi fali kan k'i kɔ don fali ɲɛ la fali ɲɛsinnen don yan fɛ e ɲɛsinnen don yan fɛ ne ko a ma ko an diga ka sobara di fali ma a bɛ taa o jumɛn o tuma fɔ an k'a dɔ de an b'a fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn i ɲɛsin yɔrɔ ko tɛ dɛ fali ɲɛsin yɔrɔ de ko don n'an ye fali ɲɛsin sira sigilen ma n'an ye an diga a bɛ taa n'an y'a ta yɔrɔ la nka n'an y'a ɲɛsin an fɛ ka fɔ fali ma ko an diga a bɛ taa n'an ye fɛ de dɛ o de y'an ka fili fɔlɔfɔlɔ ye an kan ka min labila o la kumalasurunya la an bɛ min fɔ lakalanni kɔni cogoya kan anw bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɔn an bɛ mɔgɔ wɛrɛw lakalan an ka kalansow la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ani an ka kow o la an bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛw de ye don o don ka taa ka tɛmɛ an kɛli la an yɛrɛ ye kan o la an bɛ da mɔgɔ wɛrɛw de la mɔgɔ wɛrɛw de bonya b'an yɔrɔ ka tɛmɛ an kɛli la ka da an yɛrɛ la k'an yɛrɛ bonya o bɛɛ de b'a to anw ka ko marali kan a ma nɔgɔn ɲininkali dɔ tugul'o la ko yala ko ne yɛrɛ ye fila ye n sera ka kalan cogo di ka taa Ameriki cogo di ani ka kanko fɛn o ɲininkali in ka nɔgɔn anw ka jamana la yan kanko ma deli ka kɛ gɛlɛya ye bɛɛ lajɛlen b'o kalama n'i ye Mali dɔfɔ ta
empire du Mali i t'a mɛn k'a fɔ ko kɛlɛ foyi kɛra ko Kango tɛ gɛlɛya ye n'i ye Ghana dɔ fɔ ta i t'a mɛn ko kɛlɛ foyi kɛra ko Kango tɛ gɛlɛya ye ka d'a kan yɛrɛ dugubɛn an b'a fɔ min ma sisan ko tapi o de tɔgɔ ko dugubɛn n'i ye dugubɛn lajɛ dugubɛn min kɔlɔ ka ca couleur de ye kɔlɔ ye dugubɛn min kɔlɔ ka ca i b'a sɔrɔ o de ka di jama ye parce que bɛɛ b'a fɔ ko o de cɛ ka ɲi o fɛn min cɛ ka ɲi o de ka di mɔgɔw ye o tuma n'an ka kan cɛyara cogo cogo lakalancogo b'u la n'an ka kan cɛyara cogo cogo a bɛ se ka diya mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se k'a faamu a bɛ se ka dɔnniya la d'a ma nɔgɔya la ani teliya la o de kosɔn an k'an ka lakalaninw kɛ an ka kanw na nka ne yɛrɛ kɛlen ka sɔmi nin ko in na o daminɛna yan de ne ye n ko de kalan kabi n bɛ kalanso Bajulaka la n'a bɛ fɔ o ma ko élémentaire fondamental Bajulaka ne ye n ko kalan ye de nka n ye fitinin min don a la ye n tora ka o de labugu ka d'a kan ni fɛn ju dir'i ma kaban e de kan k'i jija k'a kɔrɔsiyɛn k'a ji k'a kɔrɔ k'a lafalen n tora k'o de labugu fo ka n'a kɛ n yɛrɛ sera ka kalan kɛ yan ka tila ka taa INSUP la yan ka tila karamɔgɔya kalan na ka taa Amérique nka n taalen Amérique ko dɔ kɛra o ye yɛlɛma dɔɔnin don kow taabolo la o ko in kɛra mun ye Amérique i b'a sɔrɔ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ sama Amérique de kɔ bɛɛ bɛ taa ye denmisɛnninw yɛrɛ ɲuman ko senfilabaso yala n'i bɛ diɲɛ jouer n'i pan k'i sen fila coro min kɔnɔ o tɛ senfilabaso ye wa o tuma u ko Amérique de ma ko senfilabaso bɛɛ bɛ k'i sen fila coro ye de o tuma ni bɛɛ sama yɔrɔ ye ka taa Amérique nɔfɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko n'i taara yen i bɛ t'o ɲɔgɔnna caman de sɔrɔ yen ne taalen Amérique université la ne ye fantanden ye k'a sɔrɔ fantanya kɔnɔ ka mɔ fantanya kɔnɔ Amérique kalan wari ka ca a se tɛ n ye a se tɛ n somɔgɔ ye o tuma ne bɛ kalan cogo di kungɛlɛya dɔ tun bɛ ne la ne ka kungɛlɛya y'a to n taara kalanyɔrɔ la k'a f'u ɲɛna n ko n bɛ fɛ ka kalan kɛ ka sɔrɔ wari tɛ n bolo olu yɛrɛ dabali banna e bɛ se ka na cogo di e b'a dɔn ko kalan fulama tɛ yen k'e bɛna kalan kɛ anw fɛ yan ko wari t'e bolo ne ko ne nakun ye kalan ye n'i ma se ka kalan n bɛ segin mɛ n kɔni n tɛ taa dɛ n'i ma kalan aw b'aw jija cogo o cogo ne bɛ kalan ne ka kalan ayiwa u nana yira ne la k'a fɔ ko olu fɛ yan nɔ kalan kɔni bɛ se ka kɛ nka o bɛɛ la a bɛ sara de sara cogo minnu b'a la sa u y'olu détaillé di a bɛ fɔ o de ma ko k'a tɔfɛya di u y'olu tɔfɛya détaillé u y'o tɔfɛya n ye min kɛ n nana ye k'a fɔ ko bananbila bɛ yen bananbila de ye bourse ye nin y'an ka kumaden kɔrɔw de ye ka d'a kan jabada n'an b'a fɔ o ma ko université anw yɛrɛ fɛ yan nɔ bɛɛ b'a fɔ ko Sankore université k'o tun bɛ Tombouctou kabi 1400 anw bɛ se ka université sɔrɔ cogo di 1400 k'o tɔgɔ tɛ anw bolo bi a tɛ se ka kɛ o an bɛ ka fili an yɛrɛ ma di an bɛ k'an ka kumadenw bɛɛ latunu an bɛ k'an ka dɔnniya bɛɛ latunu o de la an tununa o tuma jabada tun bɛ anw fɛ yan jabada min fana tun bɛ anw fɛ yan fɛn dɔ tun bɛ yan a tun bɛ fɔ o ma ko bananbila n'o ye bourse ye mɔgɔ minnu bɛ na ni se t'u ye u bɛ se ka kalan kɛ cogo di mɔgɔ wɛrɛ ka sarali kɔnɔ ma a tun bɛ fɔ o de ma ko bananbila o de bɛ hali bi an bolo ko bourse mɛ n'i y'a ɲininka an tɛ se ka hali o tɔgɔ fɔ an ka kan na an b'o bɛɛ fɔ walikan de la a bɛ k'an ɲɛna ko kura don ka sɔrɔ ko kura tɛ n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ denmisɛnnin caman bɛ yen sirabada la an b'a fɔ olu ma ko gɛrɛbu gɛrɛbu kumaden mana a yɛrɛ ma gɛrɛbu ye arabukan de ye nka gɛrɛbu kɔrɔ ye mun ye arabukan na gɛrɛbu kɔrɔ de ye ko dunan arabu de b'a fɔ dunan ma ko garib ko dunan o tuma mɛ dunan ninnu mun y'o kɛ delilikɛla ye est ce que dunanya tun ye delili de y'an fɛ yan wa dunanya tun tɛ delili ye o nka mun de tun bɛ kɛ kalan ye kabew de ye niveau ye kalan Bajulaka n'o ye fondamental ye kalan sada filanan n'o ye secondaire ye ani kalan sanfɛta n'o ye jabada ye université kalan Bajulaka denmisɛnnin bɛɛ tun bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen de bon u bɛ kalan minnu kɛ n'an ye folonfalancɛ dɔnniyaw ta an ye dolodɔnw ta n'an ye dugubɛdɔnw ta dugumasɛbɛdɔnw n'an ye olu bɛɛ lajɛlen ta ka sumandɔnw ta n'o ye géométrie ye ani damadɔnw n'o ye mathématique ye ka fɛn caman wɛrɛw ta junsa n'o ye chimie ye ka na dɔkɔw ta n'o ye physique ye nin kuma fɛn fɛn bɛ yen nɔ nin bɛɛ lajɛlen ye dɔnniyaw de minnu b'an fɛ yan kɔrɔlen an kun bɛ dɔ dɔn min bɛɛ la o la o kalanden minnu bɛ na olu bɛ se ka kalan kɛ mafa kɔnɔ cogo di ani hakilisigi kalanden hakilisigi bali tɛ se ka fɛn dɔn mɔgɔ dɔw de tun bɛ yen minnu tun bɛ ɲumanya kɛ ɲumanyalandiw n'an b'a fɔ o ma ko philanthrope ɲumanlandiw mɔgɔ minnu bɛ ɲumanya kɛ walasa denmisɛnninw bɛ se ka kalan olu dɔw de tun bɛ nafolo bɔ ka dumuni bɔ ka taa di ko dunanden minnu bɛ na yan a ye nin kɛ k'u balo u ka kalan ɲɛ sɔrɔ nka
nafolo min tun bɛ di o ya ni dumuni min tun bɛ di o kun tɛ se ka bɛɛ labalo o tuma Tumbuktukaw bɛɛ welela k'a f'u ɲɛna kalanden dunan minnu bɛ na nin bɛɛ nana dɔɔnin de nɔfɛ an ka kan k'an jija nin bɛɛ ka dɔɔnin sɔrɔ nka komi an tɛ se k'u bɛɛ balo u bɛ palan ta tilegan fɛ ani sɔgɔmada fɛ ni dumuni kuma sera u bɛ taa jɔ a ka da la bɛɛ lajɛlen k'i jija ka mɔgɔ kelen na dumuni a dɛsɛlen o tuma i bɛ dɔɔnin b'i kun k'a bila a ka palan kɔnɔ a bɛ dumuni kɛ k'i fa ka segin ka taa kalanyɔrɔ la gɛrɛbuya daminɛ cogo filɛ nin ye nka ka gɛrɛbuya kɛ baara ye ko barika yɛrɛ tɛ kalan na ko fo n'i ye gɛrɛbuya kɛ o ye fili de ye o tuma ni kow ma fɔ u ɲɛ kan mɔgɔw t'a dɔn fɛn sugu min don o tuma bananbila de tun bɛ yen n'o tun ye burusi ye bananbila dɛsɛra minnu na olu de tun bɛ taa dumuni deli da la ka t'i jɔ da la ko da la garibu ko dunan bɛ da la e bɛ fɛn nin bɔ k'a d'a ma nin sira fɛ an b'a ye k'a fɔ kalan cogoya nin bɛɛ tun b'an fɛ amerikɛnw y'o de ɲɛfɔ ne ye k'olu fana fɛ yen ko bananbila bɛ yen n'o ye burusi ye nka dicogo b'a la dɛ dɔw bɛ yen nɔ o bɛ di amerikɛnw de ma ani amerikɛn sɛbɛtigiw amerikɛn sɛbɛtigi ye jumɛn ye mɔgɔ min nana dunanya la ka sigi sɛbɛn dir'i ma k'i bɛ se ka sigi u fɛ o kuma ye ni sigi in fɛ bɛ ɲɔgɔn ta sigi in fɛ ye kumaden jumɛn ye mɔgɔ min sigira i fɛ nka a kun ye mun ye dɔ fɔ ka na tunu e de nana k'i ka dugu tu tigɛ dugu tu tigɛbagaw n'a sigibaga fɔlɔ olu de ye lanpasiw ye olu de ye dugu kotigi kɔrɔw ye mɔgɔ min ye ko min daminɛ k'a tu tigɛ o tigi de b'i janto la ka jɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o la fɔ olu ka lamɛn sɔn o ko la o de kosɔn hali bamakɔ yan bamakɔ sigibaga fɔlɔw bɛ lamɛn bamakɔ ko caman na ka d'a kan olu de y'a tu tigɛ olu de kan ka lamɛn ko caman na bawo a ɲɛli ka di olu de la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan fɔlɔ n'o tɛ sigi fɛ n'a mɛnna sigi la i fɛ a sigir'i fɛ cogo min kuma dɔ la fana a bɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ o la o n'a kow bɛ ɲɔgɔn na nka o n'a ta o ta sigifɛnya sigifɛ dɔw bɛ tila ka kotigiya minɛ dugu si ma bonya fɔlɔ k'a ma bonya ni dunanw de ye o la dunanw de ye dugu barikamayɔrɔ ye o bɛ sigifɛ bɛɛ fana lanpasi fana bɛɛ kɔnɔ lanpasiw b'a dɔn ko sigifɛw de bɛ dugu barika olu de bɛ dugu yiriwa o tuma u b'u janto olu la k'olu jɔyɔrɔ d'u ma k'u bonya kow d'u ma k'u sɔn fɛnw d'u ma ni bɛɛ lajɛlen y'i ta sɔrɔ sigi bɛ kɛ bɛn kɔnɔ ani kelenya kɔnɔ o la sisan u y'u ka banabila cogoyaw fɔ min kɛ dɔ tun b'a la i bɛ mɔgɔ la kalan anw fɛ yan anw yɛrɛ fana b'i kalan o de dun fana ka di ne ye ka d'a kan fuminala tɛ kɛ foyi ye fo fu anw ka jamana la yan n'i y'an ka jaka lajɛ an b'a fɔ jaka de ma ko télévision dɔw b'a fɔ ko jabarani ni bara banna don min an na dɔw kɛ jagalamaw ye dɛ o la bara tɛ a tɔgɔ de ye ko jaka ja ni kan ɲɔgɔn fɛ o de ye jaka ye o tuma an ka jaka n'i y'o lajɛ Mali bɛ jamana jeli de sɔn san kɔnɔ e delila k'a ye télé la ko Mali taara dɔn di jamana dɔ ma wa don o don karisalakaw ye nin d'a ma karisalakaw ye nin d'a ma a bɛ jigin an kɔnɔ de k'an bɛɛ ye geribu ye jamana kunturu yɛrɛ tɛ foyi la minɛli kɔ o jamanaden bɛ kɛ mun ye minɛlikɛla kɔ donc an k'an janto hali an bɛ ja minnu yira an k'u yira cogo bɔ ɲɔgɔn na n'an ye caman minɛ an fana ka dɔɔnin di o de b'a yira denmisɛnninw la k'an b'a minɛ cogo min an fana bɛ se k'a di ten a b'a ni tɔw bɛɛ la kɛɲɛ nka n'an kɛra minɛlikɛla ye an ma kɛ dilikɛla ye a tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ o sira fɛ u y'a yira ne la k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu fana bɛ minnu ye ɲɛlandiw ye n'olu ye philanthrope ye waribatigiw don olu bɛ wari dɔ sara u ka jabadaw ye n'o ye université ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ka se ka kalan o wari la nka olu b'o wari in sara américain denw de kama ani amérique sigibagaw sigifɛnw o tuma ni amérique sɛbɛn t'i bolo i tɛ se ka kalan o kɛ a filanan ye min ye o b'i n'a fɔ i yɛrɛ sara kɛli k'i kalan e bɛ u la kalan fɛn dɔ la u tɛ min dɔn olu fana b'o sara kɛ e la kalanni ye fɛn na ne ko n ko m'o de fɛ a ka di ne ye de ka fɛn k'aw ye aw fana ka fɛn kɛ ne ye ne t'a fulama yɛrɛ nɔfɛ o la sira minnu b'o la n k'u k'o fana tɔfɛya n ye k'o détail di yan olu fana nana détail n nan'a ye k'a fɔ ne ka kan k'olu la kalan fɛn de la u tɛ min dɔn o waati la ne bɛna américain den la kalan mun de la n bɛna t'u la kalan astronomie de la wa ne bɛ se ka américain kalan physique la wa ne bɛ se k'u kalan chimie la wa ne bɛna se k'u kalan mun na n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ne fana kalan o kosɔn mɔgɔ kana jɔ fɛn foyi la i yɛrɛ ka dɔnniya la k'i bɛ dɔnni turu ni min ye n'i y'o bila i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye an bɛɛ lajɛlen k'an jija k'an yɛrɛ dɔn an ka dɔ dɔn an ka kow la a bɛ nafa ɲɛ i ye yɔrɔ o yɔrɔ i t'a dɔn a bɛ nafa ɲɛ i ye yɔrɔ o yɔrɔ i t'a dɔn ne y'a yir'u la o yɔrɔ de la n ko ne bɛ se ka aw kalan ko la aw tɛ n ko dɔn ne bɛ se k'aw kalan ko la o ye ne ka jamana kan ye o ye ne ka jamana danbe ye
ne ka jamana dɔnniya b'o de kɔnɔ dɔnniya de ye culture ye mɔgɔ caman b'i yɛrɛ lafili kumadenw fana la dɔn bɛ yen dɔn de ye ka fɛn dɔn connaître o de ye verbe ye k'a dɔn connaître dɔnni o de ye connaissance ye dɔnni connaissance nka dɔnniya o de ye culture ye a bɛɛ tugunnen don ɲɔgɔn na nka kelenw tɛ dɔn dɔnni dɔnniya dɔnniya de ye culture ye mɔgɔ si kana fili kumadenw la bilen bi taa kɔfɛ dɔnniya tɛ connaissance ye dɛ dɔnniya ye culture de ye dɔnni de ye connaissance ye o tuma ne bɛ se ka américain denw lakalan an ka dɔnniya la n ka kan kɔnɔ ka d'a kan fɛn caman bɛ yen n'a fɔra k'i k'o ɲɛfɔ walikan na a i bɛ kɔlɔlafili sɔrɔ dɛ o dama dɔ ye jumɛn ye tubabukan mɛnbaga de ka ca yan n'i y'a fɔ anw fɛ yan sisan ko balo balo ye mun ye tubabukan na la vie n'i nana fɔ fana ko a tɔgɔ di ɲɛnamaya ɲɛnamaya fana ye mun ye tubabukan na la vie tuguni ayiwa i bɛ se ka fɛn tugu ɲɔgɔn na min bɛɛ bɛ se ka kɛ la vie ye tubabukan na mɛ a kelen kelen bɛɛ bɔlen don ɲɔgɔn na anw fɛ yan ne e donna sinankunya la k'i bɛ t'o ɲɛfɔ tubabu ye olu tubabu dɔw b'a traduit ko cousinage ou bien plaisanterie plaisanterie ye kulon dɔrɔn de ye bon cousinage o ye kanimɛya de bon kanimɛya ni kulon est ce que sinankunya ye o de ye wa o tɛ o o la f'an ka se a ɲɛfɔ cogo de la o de kosɔn an filila an ka kumadenw ɲɛfɔli la min kɛ dɛ o de y'an tɔ tunun o la ko foyi tɛ se ka taa k'an ka kanw to o la a fɔli ko an ka kanw bɛ se ka kalan wa walasa ka kɛ sira ye an bolo an ka taa ɲɛfɛ siga foyi t'o la n'an yɛrɛ ma segin o ma an tɛ taa ɲɛ yɛrɛ o ye marakakɛ sigilen a ka fali kan o ɲɛsinnen don yan ale ɲɛsinnen don yan a tɛ ɲɛ o sira fɛ ne y'a f'u ɲɛna ko ne b'aw kalanko la aw yɛrɛ fana bɛ ne kalan n ka dɔnni ta ɲini t'a la o la ne y'a ɲini ka min kɛ o de kɛra linguistique ye ɔ linguistique n'an b'a fɔ o ma ko kanlɔndɔya k'anw yɛrɛ kɔnɔla dɔnni k'anw kanke dɔnni n'o ye a système ye ka d'a kan f'an ka kanko fereke de fɔlɔ ɲɛnabɔ n'an ye kanko fereke ɲɛnabɔ hakilina bɛ kan de kɔnɔ hakilina de dun b'a to an bɛ bɛn wala an tɛ bɛn n'an sera ka kanko ɲɛnabɔ an bɛ hakilina ko sigi sen kan n'an ye hakilina sigi sen kan bɛn ni jɔ bɛ na o kɔfɛ o la ne ka laɲini kɛra ka kan kalan nka ne tun kan k'olu yɛrɛ la kalan n ka kan fana la o de kɛra ne ka kalan sababu ye ka se ka n ko kɛ yen nɔ ka tila ka n ko don jabada 7 la Amérique o laban de kɛra Harvard Université ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o de bɛ diɲɛ université bɛɛ sanfɛ san o san université bɛ sara sigi an b'an wasolon Sorbonne min na Sorbonne tɛ université 100 fɔlɔ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ Sorbonne tɔgɔ tɛ yen fan si la o la université sigilen don f'an ka université baw dɔn dɔnniya ko yɛrɛ sira fɛ dɔnni sira fɛ minnu bɛ ɲɔgɔn sanfɛ u bɛ ɲɔgɔn sanfɛ kun minnu na f'an k'olu dɔn o de la an y'a ɲini k'an ko la don université baw la ka d'a kan université mun y'a tɔgɔ kɛ ko université i bɛ univers mɛn a kɔnɔ univers de kɔrɔ ye ko jaaba jaaba dun ye mun ye fɛn fɛn n'i ɲɛ b'a la n'i bɛ se k'a bisigi o bɛɛ bɛ jaaba de la o jaaba ye min filɛ o ye n'o ye univers ye fɛn fɛn b'o kɔnɔ o kalanyɔrɔ o de ye université ye o tuma jaabada o de ye fɛn bɛɛ lajɛlen kalanyɔrɔ ye n'i sera ka na ni fɛn fɛn ye o kan ka se ka lakalan ka na jaabada dɔw dilan anw fɛ yan k'olu y'an ka jaabada ye an yɛrɛ dɔnkow tɛ se ka lakalan ye i b'a ye anw de fɛ yan docteur b'a ka docteuriya kalan kɛ k'a ban a tɛ banakisɛ yɛrɛ yelen wala banakisɛ ye cogo a t'o dɔn tuma caman ale bɛ se bɛna o ordonnance sɛbɛn ye ne e ka san 7 san 8 kɛra walasa i ka se ka ordonnance de sɛbɛn bana mankutu de bɛ fɔ e ye dɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ n'i ye nin ye o ye nin ye n'i ye nin ye o ye nin ye an bɛ taa di nin ma ni masini sɔrɔla min bɛ se k'a fɔ an ɲɛna ko min don o b'o fɔ an ɲɛna n'o ma sɔrɔ yɛrɛ an b'a ci ka taa masini bɛ minnu fɛ yen masini de ye toroko ye n bɛ k'a fɔ masini wala aw k'a dɔn dɔrɔn n'o tɛ n'i y'a bila ka taa toroko fɛ yen o tuma toroko b'a lajɛ yen nɔ jugubɛlan de ye microscope ye jugubɛlanw b'a lajɛ n'olu y'a ye banakisɛ ye banakisɛ bɛ na o tuma a bɛ fɔ e ɲɛna ko nin banakisɛ nin nin don e b'o lajɛ sisan o fura kan ka kɛ min ye e b'o sɛbɛn docteuriya yɛrɛ kalan filɛ o ye dandalikɛla nka mɔgɔ wɛrɛw b'an bolo an b'a fɔ minnu fana ma ko pharmacien olu yɛrɛ fana bɛ ɲini ka kɛ i b'a fɔ ko butigi feerela kɔrɔbɔrɔ butigitigiw olu ta ye min ye dɔrɔn ka na sɛbɛnlen d'u ma dɔrɔn k'a ta k'a d'i ma n'e taara san 7 san 8 kɛ sɛbɛnni kalanni na dɔrɔn k'o fɛn ta k'o di an tun t'o di kɔrɔbɔrɔw ma yan ou bien marakaw o tun bɛ ɲɛnabɔ joona o la f'an k'a dɔn bɛ fɛn min nɔfɛ furaw bɛ bɔ yiri de la yiri camanba bɛ anw fɛ yan tubabu jamanaw yiri ka dɔgɔ yiri suguya kelenw de bɛ yen ka bɛn nɛnɛ yɛrɛ cogoya ma
mais on fait un yiri bɔlen de ɲɔgɔn ma zone tropicale o de yiriw bɔlen de ɲɔgɔn ma anw kan ka se ka fura sugu bɛɛ dilan ka bɔ an ka yiriw la yan nka o dɔnniya min kun b'anw bolo yan mɔgɔw tun bɛ baara ko min na o bɛɛ lafilila an ta tɛ kalan yɛrɛ ka université kɔnɔ fo walita fɛn ta k'a di a banna o tuma kow ma kɛ a sira tilennen kan n'an y'an bila sira tilennen kɔ an bɛ sabati an bɛ taa ɲɛ n'an ma sira tilennen ta an bɛ mɛn tɔrɔkɔ la an bɛ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye walima an tɛ taa ɲɛ o sira fɛ ne ye n ko de la kalan ye k'an ka dɔnniya fana sɔrɔ n ko la fo k'an ka doctorat kɛ ka tila mais universitéw yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ kuma lasigi ni ɲɔgɔnna de kɛ hakilina kuraw bɛ yira ye de ne taara o dɔ de sen fɛ Harvard université la tɛ se ka taa ka d'a ka contrat dɔ bɛ ne ni n ka école cɛ u ko ko taa yira i ka école la ko an de y'a ci i ma ko an bɛ fɛ i ka na anw ka école la karamɔgɔla kalan kɛ ne taara yira n ka directeur la n ka directeur y'a lajɛ a ko ko olu de ye nin sɛbɛn k'a ci i ma ne ko awɔ k'a f'u ɲɛna u ka lettre ci ne yɛrɛ ma n'u y'a ci n ka numéro kondo la numéro kondo de email ye n'u y'a ci ne ka numéro kondo la n'ala sɔnna i bɛna ye min bɛ bɔ a la u ye ci sɛbɛn nin ci ale ka numéro kondo la ale y'a gurundi k'a imprimer k'a yira karamɔgɔ tɔw la a ko an ye kunnafoni sɔrɔ dɛ an ka kalanden dɔ Harvard université b'a fɛ k'a ta k'a kɛ karamɔgɔ ye aw ko cogo di nka contrat b'a bolo yan o de y'a jɔyɔrɔnko ye aw ko cogo di olu ko a ni Harvard université de y'a ta o ye Amérique bɛɛ lajɛlen jankona yɔrɔ de ye Amérique bɛɛ b'i waso ni école min ye o de y'o ye o tuma n'o karamɔgɔ o kɔni ye ko nɔgɔ de ye o n'i y'a ye an bɛnbaw ye siya k'an na kun wɛrɛ t'a la dɛ an ka ɲɔgɔn dɔn k'an bɔkolo dɔn k'an bɔyɔrɔ dɔn ka se k'an waso ni cogo ɲuman ye ka kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye mɔgɔ bɛɛ bɛ se k'i waso ni min ye mɔgɔ ka wasoli ni mɔgɔ ye a bɛ daminɛ du de kɔnɔ an bɛɛ b'a fɛ k'an waso n'an fa ye an bɛɛ b'a fɛ k'an waso n'an ba ye n'i y'a sɔrɔ i fa n'i ba ye mɔgɔ bonyalen a ka di bɛɛ lajɛlen ye o la i mana kɛ mɔgɔ lankolon ye i ka tɔɔrɔ fɔlɔfɔlɔ bɛ s'i den de ma sabu ale tɛna mɔgɔ sɔrɔ du kɔnɔ a b'i waso ni min ye o kuma ni kuma wɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔ ye min fɔ ko repère ko repère t'an ko de y'an se Burkina a ka kuma ye tiɲɛ ye nka repère ye mun ye bolomada jumɛn de bɛ anw na n'an bɛ se k'an ka kuma lasigi olu fɛ n'an bɛ se ka ko ɲɛɲini olu fɛ n'olu bɛ se k'an bilasira ni bolomada dɔgɔyara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa bolomadatigiw fɛ yen dɛ siga si t'o la o la anw kan k'an jija de cogo bɛɛ lajɛlen na bolomadaw ka kɛ an na bolomada dun bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ o fana ka ca nka n'ala sɔnna an bɛna don o la n bɛ yɔrɔ min ɲɛfɔ yan dɔrɔn o ye siya ni jamu ye siya ye min ye fɛn bɛɛ lajɛlen b'a si de bolo ni ne ye tigɛsi di e ma sisan k'i ka taa dan mun de bɛ falen tiga tɛ ni n ye ɲɔsi d'i ma k'i ka t'o dan tigamuru de bɛ falen wa o tɛ ɲɔ ye ni n ye kabasi d'i ma o bɛ se ka kɛ banaku ye fɛn bɛɛ b'a siya a siya de bolo o tuma si o de ye fɛn bɛɛ bɔ min na o de ye si ye nka bamanankan na ni i tuguna sa la tuma caman o de bɛ yɛlɛma i ni u n'olu fila tuguna sa la o de bɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye n'o tɛ sa yɛrɛ t'an ka sɛbɛnden ye o tuma n'i y'a fɔ ko si i b'a fɔ ko si ka sɔrɔ dun o ye si de ye o tuma si o de ye fɛn bɛɛ bɔ fɛn min na o la siya o de ye fɛnw bɔsun dɔnni o de tɔgɔ ko siya o tuma an kelen kelen bɛɛ ka se k'an bɔyɔrɔ dɔn k'an bɔkolo dɔn o de tɔgɔ dara k'a fɔ ko siya an bɛɛ b'an waso ni min ye karisa ye fila ye karisa ye mininka ye karisa ye kadɔ ye karisa ye nin ye a ye kɔrɔbɔrɔ ye a ye maraka ye ninnu de ye siya ye o la an bɔkolo an ka se k'o dɔn an falenna ka bɔ min na o de ye an ka siya ye nka jamu dun ye mun ye mɔgɔ bɛɛ ma jamu de majamuni ye matɔgɔli de ye matɔgɔli dun ye mun ye louange ka mɔgɔ ye ko dɔ kɛ koba dɔ kɛ k'a matɔgɔ mɔgɔ ye koba kɛ o a ma koba kɛ o si b'a la wa si t'a la o tuma si b'an bɛɛ la i bɛ sɔrɔ i ka filaya kɔnɔ i ye fila ye i se t'o la i bɛ sɔrɔ i ka marakaya kɔnɔ i ye maraka ye i se t'o la nka ka jamu da i la sa k'i ma jamukan f'i ma o bɛ sɔrɔ i ka kɛta dɔ de fɛ wala i bɛnba dɔ ka kɛta dɔ fɛ o tuma jamu dara an na k'a sababu kɛ an bɛnbaw ka kɛta de ye e bɛ se ka kɛ fila ye sisan nka filaya kɔnɔ i b'a sɔrɔ jamu ka ca jakite bɛ yen jalo bɛ yen sidibe bɛ yen sangare bɛ yen ba bɛ yen sɔ bɛ yen a bɛɛ bɛ yen o tuma olu de ye jamu ye nka o jamu dalen don siya dɔ de la o si de ye filaya si ye o tuma jamu ni si a danfarabɔ ye nin de ye
Malmaké. Au quoi faire? Kurukanfuga. Aha, ko Kurukanfuga jɔyɔrɔ ye mun ye jɔn yɛrɛ kɔnɔla la. Nin kuma nafama ba ye. Walimɔgɔw de bɛ anw ka ko barikamaw bɛɛ lajɛlen dɔn, anw t'an yɛrɛ taw dɔn. N'i ye Mali tɔgɔ fɔ kɔ kan, walayi tubabu jamana kan, ni kɔsani yɛrɛ tɛ, ni farafinna dɔfɔ bɛ kalan l'histoire de l'Afrique, damadɔ dɔrɔn de tɔgɔ bɛ fɔ. U tun kɛlen don ka Égypte tigɛ ka bɔ Afrique la, ka d'a kan diɲɛ bɛɛ b'i waso ni Égypte de y'a ka dɔnniya nɔfɛ. O la n'o kɛra farafinw ta ye, u bɛ bonya se farafinw ma, fo ka o tigɛ ka bɔ farafinna la k'a fɔ o ma ko tilebɔ jamanaw, o de ye Orient walima Proche Orient, ko nin ye tilebɔ jamanaw ye, o tuma an tɔw ye tile bin jamanaw de ye wa? O la ni kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka se ka jɔnya k'aw kɔkɔrɔ don ani ka se ka anw ka wurunɛya de ye colonisation ye. Wurunɛ o de ye coloniseli ye. O tuma ka anw coloniser ka ɲɛ, ka anw wurunɛya ka ɲɛ, f'u tun ka anw jɔ an yɛrɛ la k'a yira an na k'a fɔ an tɛ foyi dɔn, an ka mɔgɔya ma dafa, o mana kɛ an bɛ se ka jɔnya ka ɲɛ, an bɛ se ka kɛ bolokɔrɔmɔgɔ ye. Mais n'anw dalen tora la k'a fɔ ko dɔnniya bɛɛ bɔra anw de fɛ, anw de diɲɛ tɔ bɛɛ yɛlɛ, o la an tɛ se jɔnya ma, an t'an kolon. O de kosɔn o dɔnniyaw tigɛra ka bɔ farafinna la ka o kɛ a ta dama yɔrɔ wɛrɛ ko Orient ni Orient, ko Proche Orient. Nka dɔnniya minnu bɛ fɔ farafinna kan a bɛɛ i b'a ye anw fɛ yan farafinna mɔgɔ cousin ani frère kelen tɛ, i fa kɔrɔkɛ den o ye i balima de ye, i fa kɔrɔkɛ den o ye i balima de ye, i tɛnɛmuso den o ye i kanimɛ n'o ye cousin, nka i ba kɔrɔmuso den o fana ye i balima de ye, aw ye kɔrɔ ni dɔgɔ de ye. Tubabuw fɛ o ye cousin de ye, tubabuw fɛ e ni min tɛ fani ba la o ye cousin de ye o. Anw dun fɛ yan i balima bɛ yen nɔ i n'a tɛ fani ba la bɛɛ kelen, aw ye balimaw de ye. O la nin fɛnw ye fɛn ɲɛfɔtaw de ye, mais n'i y'o dɔn Mali kan i b'o dɔn farafinna tɔ bɛɛ kan ka taa fana, ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen y'o jateminɛ cogo kelen de la. Kun de bɛ ko bɛɛ lajɛlen na, nka ka bɛn waati yɛrɛ koronni ma an tɛna se ka don nin bɛɛ la k'a bɛɛ ɲɛfɔ. Nka Kurukanfuga jɔyɔrɔ tun ye mun ye bɛnko la ani jɔ? Kurukanfuga Mali donnen kɔ a nana ye k'a fɔ ko 1236 san 1236 sigikafɔba min kɛra yan kalabɛn kɔfɛ, kalabɛn de bataille, kɛlɛ bɛ yen kalabɛn bɛ yen, kɛlɛ o ye guerre ye, bataille ye kalabɛn. Kɛlɛba min kɛra, kɛlɛ in ma kɛ waati kelen kɔnɔ, kalabɛn cɛman de kɛra walasa ka taa kun cɛ Sekɛli la Sumaworo la ka Sunjata lasigi. N'o kuma de fɔ sisan ko jɔ n'an b'a fɔ o ma ko paix, jɔ min kɛra ka taa mansa tɔw n'o ye roi tɔw ye bɛɛ lajɛlen k'i ka tanba ta, k'i ka biɲɛ ta k'a di Sunjata ma ko e ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka faama ye n'o ye empereur ye, an tɔw bɛ kɛ mansaw ye, e bɛ kɛ faama ye. O kɛra kɛnɛ min kan kɛlɛ banna ye de. Sunjata ye mun fɔ? A ko a ye taa, jamana tɛ mara ni marakan t'a la, marakan de ye régime ye, marakan o de ye régime ye, ani marakan tɛ kelen ye dɛ, marakan o de ye régime ye. Jamana tɛ mara ni marakan t'a la, an b'a fɛ ka kɛ bɛɛ de ye wa? N'o ye an b'a fɔ min ma sisan ko démocratie, an ka jɛ ka mara kɛ ɲɔgɔn fɛ, o de ye bɛɛ ye. O tuma n'an y'a k'o ye, o tuma mɔgɔ kelen tɛ se k'o mara kɛ, bɛɛ ka t'i ka yɔrɔ la ka t'i ka yɔrɔ sigibagaw ɲininka fɛn jumɛnw de bɛ bɛn an ma, jumɛn y'an ka laadaw ye an bɛ fɛ ka minnu mara, jumɛn y'an ka laadaw ye n'an bɛ fɛ ka falen don a la, an ka jɔ ka sabati. A ko kɛlɛ banna dɛ, ne kɛra faama ye, n ye aw kɛ mansaw ye, bɛɛ ka t'i ka yɔrɔ la ka t'aw ɲininkali kɛ, a ka na tuguni an ka, a bɛ fɔ min ma ko gɔra, i b'a mɛn ko Kurukanfuga gɔra, conférence de Kurukanfuga, an b'a fɔ min ma sisan ko faso gɔra, n'o ye conférence nationale ye, o ɲɔgɔnna de don. A kɛra anw ɲɛna ko o ko ninnu ye ko kura de ye, démocratie natɔla ko conférence nationale, a fɔra o don de tubabukan na kɛ, n'o tɛ a bi b'a bila an fɛ yan dɛ. O la faso gɔra de kɛra conférence nationale, o kɛnɛ de ka bɛɛ nan'i ka jamana sigicogo fɔ, o sigicogo ninnu na kumabaw de sɛbɛnna, olu de taara k'o bise an ka jeliw fɛ k'a f'u ye k'a ye nin mara ka yala Manden jamana bɛɛ kɔnɔ, k'a fɔ ko nin ye an foroba jogo tagala ye, an bɛ suman dantan min ta, suman dantan de standard, standard ye mun ye, i bɛ fɛn sumandi min ma. Ni ne ye nin d'e ma sisan
ko nin fa bɛ bɛn ji litiri kelen de ma tongwa kelen tongwa de litiri ye o tuma tongwa ne ye nin sumango tan kɛ o kɔrɔ ko tongwa tan de b'a kɔnɔ i mana nin ɲɛ tan kɛ min kɔnɔ o kɔrɔ ko tongwa tan de b'o kɔnɔ o sira fɛ suba data jogo kan ka suma fɛn minnu ma olu de ye sariya sun ye jogo kan ka suma fɛn minnu ma o de ye sariya sun ye o jogo suma fɛn ninnu de farala ɲɔgɔn kan kuru kan fo ka gɔra kɛnɛ kan olu de kɛra constitution fɔlɔ ye an fɛ yan farafinna bɛɛ bɛ se k'i waso ni min ye o constitution in diɲɛ ye o de fana ma dɔn k'a ma dɔn o de ye k'a reconnu diɲɛ jɛna n'a ye dɔnniyaw sira fɛ UNESCO k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye nin kan ka kɛ diɲɛ tiɲɛ de ye nin tɛ Mali tiɲɛ ye dɛ nin tɛ farafinna dɔrɔn tiɲɛ ye nin ye diɲɛ tiɲɛ de ye o sira fɛ ko nin diɲɛ tiɲɛ in kan ka lamara adamadenya kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛna olu ka bɔ a kalama k'a fɔ ko ja san dɔ la Mali la bɛnbaw farala ɲɔgɔn kan ka nin kumaw de fɔ o de la a kɛra patrimoine ye patrimoine de l'humanité fo an ka kow ladilan k'u sigi u sigisenw de kan kurukanfuga bɔra jɔyɔrɔ de ye nin ye bɛnko la n'an y'an ka sariyaw sun kɛ anw yɛrɛ ka sariya sunba ye n'o ye kurukanfuga bɔra ye a bɛ bɛn an jogo ma a bɛ bɛn an ka ko bɛɛ lajɛlen ma nka n'an m'o kɛ an ni juge bɛ mɛn siyɛta cɛman na dɛ ka d'a kan kiti min bɛ tigɛ anw fɛ yan bi ni mɔgɔ ma jɛ n'a kiti tigɛ k'a ye dan t'o la a bɛ taa aw bɛ na u b'a fɔ aw ɲɛna ko a ka appel kɛ a bɛ appel kɛ a bɛ bɔ la ka taa cassation yɛrɛ la ça fait kiti bɛ tigɛ ka tigɛ ka tigɛ a tɛ ban wa a tigɛ ko o tigɛ ko k'e ka wari kura sara ko walasa ka tigɛ ɛ dɔ bɛ ka balo e ka kiti tigɛ la o kiti bɛ tigɛ o tigɛli bɛ ban wa o kiti tigɛli tɛ ban o hali n'i y'a ye kɛlɛ tɛ ban dɔw bɛ ka balo kɛlɛ la kɛlɛ bɛ ban wa o la f'an ka nin fɛn ninnu de faamu o tuma kuma lasurunyala mɔgɔw sigili mɛnna n bɛ hakɛto ɲini aw fɛ an sera ka minnu jaabi o de kɛra nin ye hakɛto b'a kan salala mɔgɔ. Conseil et sa délégation, Monsieur Nuhum Bamba. Okay. Et nous vous demandez d'acclamer s'il vous plaît Monsieur Nuhum Bamba et sa délégation. CSMA, un grand merci. Okay. Académie Rive Gauche, Académie Rive Droite, Diengwan Coiffure qui et nous remercions beaucoup toute sa personnalité pour le déplacement effectué malgré leur programme chargé. Nous disons un grand merci à Honorable Moussa Diarra, comme il vous a actuel président de l'association d'amitié entre le Mali et le Maroc. Acclamez-le s'il vous plaît. Okay. Bon, sans plus tarder, nous allons continuer avec la suite de la compétition en poésie. Nous allons appeler les candidats pour la poésie. Mais je ne vous sens pas trop là, vous êtes fatigué. Essayez ça va. Oh là là. Ouh. On va rapidement essayer ça va. Est-ce que vous êtes là?